Good evening, America. Good morning, Indonesia. Welcome to Bincang Karya, or in short, Bianca. In English, it's Mean Creation Talks. It is a multi-stakeholder discussion forum initiated by the Education and Culture Attaché of the Indonesian Embassy in Washington DC, USA. The prime objectives of this forum are to discuss ongoing research, propose alternative solutions, and foster collaboration in research and education. And today's webinar aims, the first one is to establish direct communication and collaboration in the field of politics, global security, and cybercrime between higher education in the USA and Indonesia. Then it also to increase the number of Indonesians pursuing a higher degree in the United States under the Indonesia government scholarship such as LPDP or Indonesian Endowment Fund for Education under the Ministry of Finance, and then also from Fulbright Aminef or American Indonesian Exchange Foundation and other sources of funding. Now let me introduce myself. I am Dr. Ari Darmastuti. I am chair of the International Relations Study Program, or we call it also department here in Universitas Lampung in Indonesia. And also at the same time, I am also in this webinar representative of the Council of Rectors of Indonesian State Universities, or we call it as MRPTNI, or Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. In today's webinar, we have invited representatives from universities in the USA, namely the first one is Bowling Green State University, and the second one is Arizona State University, and the third one is New York University. And also we invite Indonesian students who are now pursuing doctoral and master's degree in aforementioned universities. We will also have the opening remark from Mr. Engineer Wisnu Sarjono Sunarso, Master Engineering from Indonesia Endowment Fund for Education, or LPDP, Ministry of Finance, the Republic of Indonesia. This webinar will be conducted in English at the first hour, and then in Bahasa Indonesia in the second hour. Before we start our session today, let's see a short video about Bianca. Thank you, the committee. And now we come to the opening remark, and the opening remark will be presented by Research Director of the Indonesia Endowment Fund for Education, or LPDP, Mr. Engineer Wisnu Sarjono Sunarso, Master's Engineering. Mr. Sunarso, time is yours. Thank you, Dr. Ari Darmastuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, USA, and also a very good morning in Indonesia. Selamat pagi and salam sejahtera untuk kita semua. His Excellency, Mr. Roslani, Ambassador of Indonesia Embassy in Washington DC, and the Honorable Professor Poppy Rufaida, Education and Cultural Attaché at the Indonesian Embassy in Washington DC, and also today moderator, Dr. Ari Darmastuti, Chair of the International Relations Department, Universitas Lampung, as MRPTN. The honorable speakers, first, Dr. Radhika Gajala, Professor of Media and Communication of the American Cultural Studies, Bowling Green State University. The second is Professor Magda Honojosa, Director, School of Politics and Global Studies, Arizona State University. Karen C. Krahulik, PhD, Associate Dean of Academic and Faculty Affairs,
Clinical Professor, School of Professional Studies, New York University. And Mr. Muhammad Taufik Al-Makmun, Doctoral Program American Cultural Studies, Bowling Green State University, Dikti Fulbright Aminef, and Nyati Herawati, Doctoral Program School of Politics and Global Studies, Arizona State University, Dikti Fulbright Aminef. And the last is Laurentius Nevin Indra Dewa, Master Program, Global Security, Conflict and Crime, Cybercrime, New York University, LPDP awardee. Distinguished guests, ladies and gentlemen, first of all, on behalf of Mr. Andin Hadianto, President Director of LPDP, I would like to extend my sincere gratitude and appreciation to Indonesian Embassy in Washington, D.C., and especially for Professor Poppy Rufaida for her initiative to organize a webinar series Bianca. With today's topic is politics, global studies, and cybercrime. I would like to thank all speakers to have been willing to spend their time and share expertise, knowledge, and inspires all of us. It also an honor for me to deliver this opening speech at this event, and also a great opportunity to share and discuss one of the strategic issues in human resources development and research ecosystem in Indonesia. To address the issue which we will discuss today, we have to prepare more research and more talents in political sciences and the global studies to prevent global crime for becoming more rampant. As a part of Indonesian government's effort to increase the number of political science and criminology professionals and researchers in Indonesia, LPDP has been awarding scholarship to Indonesian students to pursue master's and PhD degrees in political science and global studies at the most reputable university, and has been funding for this program to increase the number of research in social sciences since 2013. Until 2020, LPDP has sent 1,100 awardees to USA, 1,047 are in master degree, and 117 awardees in doctoral program. Ladies and gentlemen, the Education Endowment Fund, or Dana Abadi Pendidikan managed by LPDP, is the enduring fund to ensure sustainability of financing education program for the next generation. The investment result of the Education Endowment Fund, so-called non-revenue, are used to finance LPDP's main services, namely scholarship services for master and doctoral degrees and research funding services for the commercial and or research implementation. LPDP was initiated in 2010, and now its operation since 2012, according to its mandate to manage and develop endowment fund, and which initially was about $1 billion. And then the government raised the endowment fund significantly. LPDP get additional endowment fund most every year. And yesterday, LPDP just received an additional 20 trillion rupiah education endowment fund from the government. So the endowment fund for LPDP currently amounts to 120 trillion rupiah. In terms of scholarship services from 2013 up to now, we already have 29,872 LPDP's awardees. Most of those awardees are in the master's program. Half of it are doctoral medical specialists and this thesis dissertation grantee. From these numbers, we have more than 5,800 ongoing awardee and about 13,561 alumni. LPDP awardees come from all areas of Indonesia, and LPDP try to best to promote LPDP's scholarship equality in collaboration with local university, local government, and civil societies. We also provide affirmative action in less developed areas, especially in the eastern part of the Indonesia. For the research funding from 2013, cumulatively LPDP has provided funding for 1,668 research projects of total funding about 96.72 million, with a wide range of research areas such as health, medicine, electric vehicle, social humanities, STEM, engineering, disaster management, and making Indonesia 4.0.
LPDP has operated at least 4 research schemes, namely invitation, mandatory competition, and also international collaboration. Under those schemes, LPDP actively promotes strategic, innovative, value-added, and practical research through the competitive research funding. As the effort to actively support research collaboration between Indonesia and international researchers, LPDP and Kemendikbudristek and the universities created a joint research scheme as Prime, UKGIS, and the Impact. Thus, under schemes, Indonesia university are expected to be able their capacity and increase their international reputation. LPDP now is officially managed to Endowment Fund for Higher Education, Dana Abadi Perguruan Tinggi, to support Indonesian university becoming world-class university. LPDP also mandate to Endowment Fund for Research and Development in Research, Develop Innovation, and also Endowment Fund for Cultural Development or Dana Abadi Kebudayaan. Ladies and gentlemen, the pandemic has impacted LPDP operation in 2020, but in 2021 we bounced back and managed to provide a record-breaking number of awards granted. In 2022, LPDP aiming at granting more numbers of awards. Those the best LPDP scholarship awardee are holding a substance selection. For batch 1 application, now we will open scholarship registration for batch 2 in July next month, July 2002, on LPDP official website, LPDP Go ID. LPDP scholarship program are in 3 main categories: affirmative for the disabled and lower income people, targeted for civil servant, military, police, and entrepreneurship, and the third is general public for scholarship. A new program is affirmative scholarship for the people of the Papua and West Papua. This program is breakthrough to boost the recruitment of Papuans to the scholarship in order to further support the socio-economic development into province Papua and Papua Barat. LPDP has actively initiated a wider partners through its service, not only with the academic sectors, but also nurture our collaboration with industrial sectors, with the government agency, the ministries, and also the international institution. Honorable Ambassador, distinguished ladies and gentlemen, please allow me to conclude these opening remarks by reiterating that LPDP is always committed to provide scholarship grants, and research financing for the exceptional talents in Indonesia to develop human capital and to build Indonesia research ecosystem better and to improve our innovation. We hope that webinar will be enrich the knowledge of the audiences, particularly with regard to this topic. Thank you very much. Good evening, good morning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ari, you are still in a mute mode. Yeah, I'm sorry. Yes, thank you, Mr. Sunarso, for the information and also, of course, for the commitment of the government of Indonesia for always providing funding for the improvement of our students, and also, of course, for the improvement of our competitiveness in the world-class university. We do hope that it will bring the result as expected by the government. Ladies and gentlemen, speakers and participants of today's webinar, now we come to the third part of this webinar, which is presentations from university representatives of 3 universities in Indonesia. I would like to inform you the order of today's presentation. The first speaker is Dr. Radhika Gajala from Bowling Green State University. And I will introduce her short biography. Dr. Gajala is a professor of Media and Communications of American Cultural Studies in the Bowling Green State University. And the second will be Professor Magda Hinoyosa from Arizona State University. Professor Hinoyosa is the director of School of Politics and Global Studies of the Arizona State University. And the third order, the third speaker is Ms. Karen C. Krahulik, PhD. Ms. Krahulik is Associate Dean of Academic and Faculty Affairs and also Clinical Professor in the School of Professional Studies, New York University. Distinguished webinar participant,
I would like to invite Dr. Gajala from Bowling Green University to be our first speaker today. Dr. Gajala, you have around 10 minutes to present your speech. Now time is yours. Thank you. Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum, and good evening to the rest of you who are zooming in from the US. I'm here to talk, I think, mainly about Bowling Green State University's American Culture Studies program, where I know that Tawfiq is right now is a Fulbright scholar here doing his PhD. And he'll be sharing the PowerPoint. Thank you, Tawfiq. Should we just jump from there? Thanks. We're a small town, rural town in Ohio. And our university is, well, it's called America's Best College Towns. I guess if you come here, you can make up your own mind. I know that our graduate students build a very good community amongst themselves over here. There's a good cost of living is very good here. People are friendly generally. So we have lots of coffee shops, several restaurants, record stores, but we're also close to Harrisburg, Toledo, not too far from Detroit and Ann Arbor, Michigan. We are also just 2 hours drive away from Columbus and about 4.5 hours drive away from Chicago and from Pittsburgh. We're about 2.5 hours away from Cleveland. So we're quite centrally located, even though we are a very small rural town. So we get the best of both worlds. As you can see in the slide, our public university was founded in 1910. We have more than 19,600 students, several international students. We are considered a research intensive university. We're not R1, but we emphasize research from our faculty and graduate students. We don't have a medical school or a engineering school. We're heavily an arts and sciences and business school. We have a technology school, and we have a health and public services. I think it's a school, yeah. So, and an education school. Our undergraduate majors and programs, as well as graduate online programs, we have several. Do you want to switch the slide? Basically, I'm here to talk about the American Culture Studies program, of which I was a director about 12 years ago. My goodness, time passes, 10 years ago, actually. And I still continue to be involved with it. The current administrators are also very happy to have international students with us. The way we do American Culture Studies is very inclusive. We focus on transnational studies, on international contexts. So it is very inviting to international participants. I have advised several, both US-based local graduate students and international students, and we train them well for the outside world. We also have a graduate certificate in public history. We have a master's, we have a Bachelor of Arts, in addition to the PhD. The degree requirements are not onerous. If you are doing a master's, which requires a comprehensive exam, you can be done in 1.5 years. Even if you're doing a thesis, your coursework will be done within 1.5 years, if not less. And usually your thesis will be, you usually have like 2 committee members, and we'll take you through. It takes as long as it takes you to write, right? Whether it's a dissertation or a thesis. The PhD course is very well regimented. We have good methods courses. We have core courses, theory courses. We emphasize our students' accessibility to the knowledge we provide. So our pedagogies are inclusive.
And of course, by the time they are done with their second year, they do their preliminary exams. And I do believe Tawfiq is ready to do his exams this fall. And then after the preliminary exams, by the time they're starting to do their preliminary exam, they have a committee together. And after that, after the preliminary exams are passed and there's an oral defense, there's a proposal defense. And then, of course, they're writing their dissertation. We provide funding to eligible candidates, although funding depends on a lot of factors. So, but we do have funding for a few exceptional students that apply. What we say in Bowling Green is our PhD programs in ACS and School of Media and Communication are actually very well, are our best secrets, because we train our students for both research and teaching. So as a result, David Stevens, he was my advisee. He graduated in 2020. It was the Zoom year, so I was unable to hood him, much to my chagrin. And of course, once they get a job, they don't come back. So he is now employed as assistant professor at University of Memphis. I do believe Drew James is also employed somewhere, and his advisor is also in the School of Media and Comm. Shane Snyder, Tessa Piles is well done. She's working, she's teaching as well. Shane Snyder was another advisee of mine, and he, I do believe, is postdoc somewhere like in Georgia Tech. Xin Xinjiang also has done an excellent job. I think she worked with a colleague of mine on whose specialty is intercultural communication. I see that the list includes several of my advisees. So Debbie Rivera was also one of my advisees who actually started her own nonprofit and does a lot of work. She also taught in the California system. So we have a wide range of dissertation topics, as you can see. We have new media, but we also have international, we have ethnographic work. So do we want to switch the slide? And we work closely. I'm actually, ACS, American Culture Studies, has faculty who are either joint appointed with other programs or affiliated with other programs. I'm a joint dual appointed. I'm appointed in both American Culture Studies and in School of Media and Comm. We work closely with different programs. That would be the English program, the theater and film program, even the history. Their faculty member who's joined previous director was from history, and of course School of Media and Comm. Several of our courses in the School of Media and Comm are very useful to people doing the media track in American Culture Studies. And in the School of Media and Comm, you can get graduate certificates in international intercultural communication, social interactive media, strategic communication. And I know that these would be useful to the theme for today's meeting that you're talking about in terms of politics and international context. So do you want to switch the slide? We have an excellent library system. Our library, a lot of our collections are available online as well. So it was very useful during the Zoom time. But a particular place of pride is taken up by our Ray and Pat Brown Library of Popular Culture Studies, where people can do a lot of archival research on popular culture. And it's very exciting to young people who want to study media and culture. There's another slide. Yeah, and so I mentioned that we have scholarships and assistantships. One of the key point here is that the assistantships are mostly teaching. So we emphasize that our students learn to be able to teach. That trains them for the job market really well.
There are at least about 3 or 4 research positions which usually are affiliated either with the Institute for Culture and Society, where the assistant will be working with the director of Institute of Culture and Society to assist on administrative matters. I get a research assistant for a collective that I run, which is a digital publishing and also a feminist collective. And that usually trains students in doing technology related work and digital humanities work in community contexts. We also have administrative assistants who help, who work with the director of the School of Cultural Critical Studies. But most often we have teaching positions in ethnic studies, American culture studies, women and gender studies, and also in theater and film. In summer, there's off-campus employment as well possible. These are all the requirements. I think for international students, of course, it would be advisable to do the TOEFL and the equivalents. I would say GRE is very important, even though GRE was waived for 2022. I don't think it's going to be waived all the time, but you could always check. The most important thing, of course, are recommendations and statement of purpose. Yes, thank you very much. Yeah, Taufik has a slide for me. I lived in Indonesia in the 70s, way back, and my connection with Indonesia continues through research with a faculty member in Unika, Semarang, where we're researching the Sumbanese weaving communities. That's it. Thanks. Bianca. Okay, so you were in Indonesia in 1970s. I was still 10 years. Oh my goodness. Thank you, Dr. Gajala, for your nice presentation. Ladies and gentlemen, now we are going to the second presentation, which is Miss Karen C. Professor Hinoyosa from Arizona State University. Professor, you have the same time, almost around the same time, which is 10 minutes. Time is yours. Thank you so much. I was hoping you could show my other screen. So I'm logged into 2 different screens right now. So I think you might be webcasting out the big black screen, and I'm hoping you can use the one where you can actually see my face. So hopefully someone is able to get that sorted out. I do apologize. I do hope the committee will help you then. Okay. Yes. Meanwhile, I would like to inform the audience that at the same time we have now live coverage through Facebook, so you can access from the chat room. Thank you. Now you can start, Ms. Professor Hinoyosa, please. Thank you so much. And that was all my fault. I had problems with my original computer, so I ended up logging into 2. So apologies for that. And thank you so much for the opportunity to be here with all of you today. I very much appreciate the opportunity to tell you a little bit more about the School of Politics and Global Studies at Arizona State University. So as mentioned, I am Magda Hinojosa. I am the director of the School of Politics and Global Studies and have actually been a faculty member in the School of Politics and Global Studies for over 14 years now. And one of my favorite things about being at my school is actually our graduate program. For years, I was the director of graduate studies. I think we have a phenomenal program for our students, and we get exceptional students like Nettie, who is on the Zoom today. So our PhD program at ASU in political science out of my school really provides exceptional mentorship because we have basically a 1-to-1 faculty to student ratio. So when you think about Arizona State University, you probably think about
size because we are an enormous university, the largest in the United States, right? But we have a very small graduate program, PhD program in political science. So we normally have at any one point across first year, second year, third year, all the way to fifth and sixth years, we might have a total of 30 students at any point in time. And what that means is that we know all of our students by name. We know what they're doing. We know what articles they're working on, and they're also working directly with us. So the fact that we have this very small, intimate program means that our students get a close-knit academic community. It means that they have regular opportunities to work directly with faculty, and they do. We co-author with our graduate students all the time, and it's a win-win for everybody involved. And frankly, our students really do receive the best of both worlds. They are at this enormous public university with all the resources that that brings, right? Just the largest in the United States, with an in-person student body just on our campus of over 70,000 students. We're huge, but you get all the resources that come with that size and being an R1, a research-intensive university with a small program where everybody knows your name and where someone is watching out for you the entire time that you're with us. So it really is a unique experience, I think, for our students to be in SPGS at Arizona State University. Our students really benefit from the personalized attention that they get from our faculty. And this, as I mentioned, often results in co-authored publications, but they also benefit from some of the in-house resources we have. Great resources available across the university, but just within our own school, we have an experimental lab that students can use. This is a fantastic resource, especially for our students who are writing their dissertations. They can run through students or run their own experiments through our experimental lab. This is something that they would normally have to pay for, but for our students, it's completely free. And we have had a lot of dissertation chapters written because of access to that experimental lab. So we have students who can conduct their own research experiments through our experimental lab. We have access to all sorts of professional development opportunities for our students. Many of them are being offered through our graduate college at ASU and not specifically within our unit. And one big thing that I think makes a world of difference to students is funding, right? At the end of the day, funding makes the difference between getting a PhD and not getting a PhD for a lot of students. Now, we love our Fulbrighters. Nettie is not our only Fulbrighter. We also have Camila right now. Camila's from Colombia. She's a Fulbrighter from Colombia. We love our Fulbrighters. We often have at least one Fulbrighter at a time. They are wonderful students. And what we make sure to do is that maybe their Fulbright provides 2 years of support or 3 years of support. We make sure they have support for the rest of the time with us so they can finish their PhDs, so that from the start, they know the minute they walk in that they are getting X amount of support from the Fulbright, and then they'll have maybe 2 more years with us, 3 more years with us, so that our students feel a sense of relief, I think, knowing right from the start that they are going to receive the kind of financial support that they need. So our financial packages, by the way, are something that the vast majority of our students receive. So it is actually highly unusual for us to have a student who is not on funding. Our funding packages all look pretty much the same. So our students have our PhD students have their tuition and fees paid for. They have access to healthcare, and they also end up working for us, usually as teaching assistants, working approximately 20 hours a week. Sometimes they're research assistants, but they're usually teaching assistants. And in exchange for that, their tuition and fees are paid for, their health insurance is paid for, and they get what I will admit is a very modest stipend, but it is a commitment, and we make a
5-year commitment to our students. Now that of course would be different for Fulbrighters because they already have some funding coming in, and it might be more like 3 years just to get them to that 5. But we make sure all of our students know from the minute they're walking in that they will have 5 full years of support. And just knowing that makes all the difference to our students. They are not scrambling from year to year, trying to figure out if they will have funding in the coming year. They walk in, and I think it makes all the difference to the experience that the students have here and to the kind of sense of camaraderie that we have built in our PhD program. Students, they're just an amazing group. They know each other really well, and they work together. They like each other. They're a really diverse group of students. We have students who are Muslim. We have students who are Catholic, Jewish, African-American, Hispanic, and we have students from all over the world, and they all get along. I think a big part of it is they walk in with the sense of relief, knowing that they are not competing with each other for scarce resources. We also provide them with funding to allow them to present their work at conferences, to partake in research training programs. Last year, every single one of our students who asked to participate in a conference, most of them were virtual conferences, of course, received funding from us to fully cover their costs, and that is not unusual. We also have a distinguished faculty with areas of expertise that run the gamut. We have particular strengths in ethnic and religious conflict, women in politics, human rights research, and also campaigns and elections. So we really do have a little something for a lot of different folks. And I think also have worked pretty hard to make sure that our international students are particularly supported. About 40% of our PhD students are international, and they come from Indonesia, they come from Colombia, they come from Mexico, they come from China, Korea, they come from all over the world. And so we already have some built-in expertise on what our students who are international need to help them succeed. And I think we create a really nice sense of community for all of these students. I think I'll leave you with that. I really do think we have something really special in our graduate program at ASU. We also, by the way, have a teeny tiny MA program in political science. So if you thought our PhD program was small, our MA program is even smaller. Those students also get a ton of individual attention. Most of them end up going on to law school. Some of them go on to graduate school. They take courses right alongside our PhD students and become part of the community as well. Thank you. Bianca. Thank you, Professor Hinoyosa. It's a nice presentation from you. I agree with you that Fulbright's awardees must be smart students, because myself, I failed in 1992 when I applied for my master's. So finally, I got it from our government, and I took my master's in political science in Iowa State University. So I'm also an alumni from the US by different scholarship. Thank you. And now we come to our last university representative today, which is Ms. Krahulik, PhD. Ladies and gentlemen, Ms. Krahulik is from New York University. Okay, time is yours, Ms. Krahulik. You have around the same time, 10 minutes, please. Thank you so much. It's such a great pleasure to be here, and I so appreciated hearing our previous two speakers. I think what we're able to offer in these three programs is a variety, and hopefully will meet our students' needs. So I'm here to talk about New York University, and in particular, the School of Professional Studies at New York University. I'm going to share my screen. Please let me know if there is any problem with the optics, but you should now be able to see the PowerPoint. Let me move this up a little bit. So
New York University at a glance. Here we have NYU standing for New York University. We are we heard about another large school, which I think is fabulous. So we are the largest private university in the United States. We have degree granting campuses in New York, Abu Dhabi, and Shanghai. We have 12 global academic centers and 17 schools and colleges. So again, we are pretty large in terms of size, but as our previous speaker said, we also shrink down to the local level. But in terms of where our faculty and our students are, this gives you a snapshot of our global reach. And I know that global politics is one of the areas of interest tonight. So I wanted to be sure to highlight the different places where NYU has either a full-fledged campus with its own faculty or a global center, and you see those here. In terms of the School of Professional Studies, which is what I want to talk to everyone tonight about, we have if you're looking for a dynamic, innovative graduate program at the master's level, and so I want to clarify that we are a master's degree granting school. We are not a PhD granting school, but we are master's degrees. And we also have bachelor's and associate's degrees, which I don't mind throwing in just so that you have the full portfolio of what the School of Professional Studies looks like. But for this audience, we have 20 master's degrees. Okay, what do those look like? Here we have our graduate programs. We have a Center for Applied Liberal Arts. We have the Center for Global Affairs, which I think is most relevant to our audience tonight. We also have publishing, human capital management, which is also known as human resources, management and information technology or project management. And we have a huge area in marketing and public relations. That's actually our largest degree granting area. And I'm going to shrink this down to size so you can see exactly what the graduate degrees look like at the School of Professional Studies. Again, I think this audience is most interested in the Center for Global Affairs, and I'll zoom in on this in just a second. We have a master's in global affairs. We also have a master's in global security, conflict, and cybercrime. And here is where we start to take the large size of New York University and the School of Professional Studies, and we start to shrink it to its local educational level so that we could be providing our students with the richest education. We are very focused on, unlike some other programs that are perhaps a bit more focused on scholarship, dissertation theses, etc. We are very focused on professional training. So if you are a student or if you have students who are looking for professional training, being career ready, being from the classroom right into, we have faculty, we have a large number of adjunct faculty. And one of the things we'd like to talk about is how they go literally from the boardroom into the classroom. So those are primarily our faculty. We have a very small number of full-time faculty. We really rely and train and depend upon and cultivate our adjunct faculty who are in the field, in the professions, doing the work that we hope our students are going to want to go into. So this is much more, it's the School of Professional Studies. We are much more about being career ready than we are about longer research projects and publishing books. I want to say as a disclaimer that I am a longer research person. I published a book. I did the whole PhD. So this is not at all to say that one is more rewarding than the other. It all depends on what is your aspirations and what is your time frame. And certainly any students out there could get a master's degree along the way to a PhD. So I want to put that out there as well. But here you see the full scope of the graduate degree offerings at the School of Professional Studies. I want to zero in a little bit and real estate, hospitality, marketing, HR management, those are some of our signature programs. Our graduation rate is stellar at greater than 90% for an average of 3 years. But this is the number that I want anyone out there looking at.
95% of our graduates report obtaining a new position during the program or within 6 months of graduating over the past 5 years. So you saw previously that NYU has about 17 schools with a little asterisk. I've been around NYU a very, very long time. I got my doctorate at NYU. Schools come and go. So that's why the 17, it could, next year it could be 18. And, it could also be 16, depending on what happens. So we are a very dynamic university, but I will tell you, of those 17 schools right now, this 95% is a stellar number. And very few schools at NYU can match us in our success in this area. And it's something that we're extremely proud of and we cultivate and we want to put out there as this is our track record. So the School of Professional Studies, international development is one of our big areas. Our program in cybersecurity is small, so it's not a top industry yet, but certainly any students who go into that area are going to get very individualized attention. But some of the titles of our graduates range from president to authors and everything in between. We do focus on research, so we are not only about the boardroom to the classroom. We have the site visits to industry partners, capstone projects. We have competitions where groups of students are competing with each other to solve real-time industry challenges for our industry partners. We also have one of the things that we're most proud of because of the global network that I showed earlier on the map is we have what are called global field intensives. Global field intensives are classes that are held out in the field, most likely at an NYU site, but not necessarily. They're all over the world. And our students get real-time experience in the field globally through our global field intensives. They range from 1 semester to 2 weeks. So depending on what our students can carve out in terms of their time commitment, we have a global field intensive that will be right for them. What do we focus on at the School of Professional Studies? We're thinking a lot, and the post-COVID landscape is fabulous for us because we are thinking a lot about the future of work. What does the future of work look like? We are very lucky at the School of Professional Studies to have an entire division of, it's called Human Capital Analytics and Technology. It used to be called Human Resources. They are all about the future of work, and they are connecting back to every other industry, including global affairs and cybersecurity, to say, all right, what is it going to look like for your industry? We have a huge diversity of learners. So we have very traditional master's students. We are well over 50% international students. We have students with bachelor's degrees, without bachelor's degrees. We have students entering master's degrees, and and we also have students in non-credit areas. Master's students will only be with other master's students in the classroom, but the wider School of Professional Studies is much more diverse and really provides that diversity of enrichment. And we are really we have an absolutely fabulous, I want to, a little feather in my cap. I recruited an amazing scholar from Teachers College at Columbia University to run our technology and support program for faculty and students. So we have absolute cutting edge technology to support whether they're online experiences, hybrid experiences, blended, any range in between. We are ready. I'm going to stop that share and I'm going to go over to one other because, and I'll drop this in the chat as well. Let me try that one more time. Okay, I think I'm not able to get over to our Masters in Global Global Security, Conflict, and Cybercrime website, but I will drop it into the chat for anyone who wants to peruse that website further.
I am happy to take in the Q&A any questions about our global security, our Masters in Global Affairs, as well as any admissions criteria that our audience wants to talk about. Most of our master's programs, some will take 2 years, some will take as brief as 1 year. It depends on whether students are full-time or part-time. It also depends on what credit students are bringing in from other areas. So the NYU School of Professional Studies, unlike all the other NYU schools, we pride ourselves on being innovative, on being career ready, on having our students with the highest placement rate of all the other schools at NYU. We are the School of Professional Studies, and we are looking forward to any questions and hearing from anyone out in the audience. And again, I want to thank my previous presenters. I learned so much about your schools, so that was really fabulous. And I want to thank our host tonight for allowing me to share this time with you. Bianca. Ibu Arif, mute, Ibu. Sorry, I was still muted. I'm very sorry. Yeah. Okay. Thank you very much. So far, we have been listening to great presentation from 3 university representatives, and each university have its own strength. From the largest land grant university, which is Arizona State, and also for professional teaching concentration, which is New York, and also New University, and also not last from Bowling Green University. Ladies and gentlemen, now we come to our next session, which is questions and answer. And as moderator of our today's webinar, I'm entitled to raise 3 questions for representatives of each university. So we will do it sequentially. When we still have time at the end of this question and answer session, we will also give the chance for the participant to raise question because we need a very limited time for this QA, only about 20 minutes. And so I will raise one by one of the question that the committee gave me, and I will also then let all of the representatives one by one to answer each question. And I will start now with the first question. The question is, what best advice to prepare our potential students to pass your program, whether it is master or doctoral, and also competitiveness ratio to pass to the program, such as GRE requirement. So I will start the answer session to Dr. Ghazal. Was it clear, the question, Dr. Ghazal? My question is clear, or Yes. should I repeat it? Okay. Oh, that's okay. You can repeat it really quickly, but yeah. I think what you wanted to know is yes. what Okay. would be the best So- prep for, if the best prep to, if you were coming to the programs in Bowling Green, would be make sure that you have a good TOEFL and GRE score, but also good statement of purpose. But main thing is, I think, emphasize that you have the ability to acquire the writing skills, because we are, if they're coming to the ACS MA or PhD program, they will be writing a dissertation or a thesis, and that becomes for those of us who come from international contexts, we do have help from the writing lab, and a lot of faculty members work closely. But I think the strongest thing to try to acquire is a good writing skills, basically. I think everything else is pre-existent for anyone who wanting to do a PhD or a master's. You're intellectuals. You're not deficient in anything if you want to actually come to this higher ed situation.
It's just that you have to be able to translate what you do into English. That's all. Thank you. I agree with you, Dr. Gayala, because myself, I failed for the English test for me back in 1992. The only one that I failed is writing. So I had to take 1 semester writing training in the Iowa State University. Thank you very much for the information. Now we go to Professor Hino Yosaf to answer the same question, please. Yes, thank you so much. So I think it's a really good question. What can you do to prepare? One thing I would suggest doing to prepare to succeed in our graduate program is to maybe just, even if you just do a couple, just read a couple of journal articles in some political science journals. I think not only will it expose you to what political science research looks like, but also give you an idea of how you will be trained, what sorts of work you might be doing that could be useful. I also feel like one of the things that is very useful to our students is to try to develop their English language skills, including their writing skills, as much as possible before arriving to the United States. It's very difficult. I know, as someone who still struggles with, frankly, my first language, because English is my second language, but I still struggle sometimes with my first language. I know how difficult and challenging it can be, but to the extent that you could be listening to even television, radio in English, to really beef up those English skills right before you arrive to the US, I think is going to really help. And then the third thing I would suggest is talk to students who are currently doing a PhD in the United States or pursuing graduate studies in the United States. They are going to have a wealth of information to help set you on a really good path. And you also asked about the GREs. And so I can report that for our PhD program in political science, we have waived the GRE. So no one applying in this next round, and applications are due January 2nd. No one has to submit a GRE. And they can if they choose to, but the GRE will not be considered. So, and we are thinking of getting rid of the GRE altogether, as there's plenty of evidence that the GRE is not a very good indicator of success in graduate school anyway, and might exclude certain folks from being able to enroll in a graduate program. Thank you. Okay, thank you, Professor Hino Yosaf. Now we go to Ms. Krahulik. Please, the same question for you. Thank you. Yeah, I'd like to echo what my previous two colleagues mentioned about preparation in terms of English language, that we do also look at TOEFL scores, and this is one of the indicators of success for NYU. But I want to add two other elements. One is references from faculty and/or employers. So if students have not made connections with people who can write strong letters for them, start making those connections now, start cultivating those relationships, start talking with your advisors about your plan. So when you say, oh my gosh, my application is due next week, and now I'm going to reach out to someone and say, can you write for me? And oh, by the way, it's due in 5 days. You want to already have a relationship with that person. You don't want that person to say, oh, who is this? And have to look at a grade roster. So cultivate those relationships for your letters of reference, and also think about your statement of purpose, your personal statement. This is going to also be a big indicator for NYU. So we take a very holistic approach. We don't look necessarily at, GPA is important, ballpark of 3.0, but we also are looking at those letters of reference, and we're looking at the personal statements, and we're looking at the TOEFL scores, and we're taking everything into account for a successful student at NYU. Okay, thank you very much. I will say that the keyword is be well prepared. So if you are not well prepared, you are in trouble. Thank you. And now I will go to the second question for each of you. And the second one is, what sorts of funding other than LPDP or Indonesia Endowment Fund for Education could be offered from your program for potential students to pursue higher degree at your program? I know that some of you already present that you provide like teaching assistant and also research assistant, but maybe you can also mention other sorts of fundings. Thank you. I will start with Professor
Dr. Gajala, please. I'm sorry, you are still muted. Yes. Yes. As far as I know, the main things we do is a teaching assistant and research assistant. There are sometimes, I mean, people are given admission and they can get a job in the library sometimes, and that helps with the funding. I know that there are other jobs on campus that they can apply for that helps get similar stipends. So yes, you know, mainly we are looking at, if you're particularly for international students, it's very difficult to guarantee something off campus. Okay, that's all. I mean, it would probably be different in a metropolitan Okay. area such as New York or Arizona. But over here, we have very few off-campus jobs that, but I think there are, over the summer, they do school camps and such things. But a regular assistantship, if you want the funding for your coursework as well, it is best to get a campus job, and there are several across campus. So. Yeah, I know that they can sometimes they offer like in the library and then also in lab, computer centers, etc. I think, and also maybe in the campus cafeteria, I think, like for the part-time job. Thank you. And now, Prof, yourself, please. Yes, so I would just mention that the teaching assistantships and the research assistantships are certainly the primary source of funding for our students. But there are sometimes other sources of funding. Our graduate college offers completion fellowships, for instance. So these are fellowships usually come in the last year of graduate study for students. And so students that no longer are on funding, which again, my unit makes a 5-year commitment to our students, but students beyond that or who choose to take the completion fellowship instead could do this. Again, fairly modest stipend, but carries the free tuition and the health insurance as well. In addition, we do tend to have a number of different summer funding opportunities for our students in the form of working for faculty members on research. So I know I've got someone I hired for this summer, and I know lots of other faculty in the unit have done the same. So to the extent possible, we try to make sure that those kinds of opportunities remain open to our students. Unfortunately, with international students, because of visa requirements, or visa restrictions, I should say, there don't tend to be very many options outside of the university itself, right? So, and that does mean that our students sometimes are going outside of our own unit and going to a different department and trying to get some summer work there as well. Yeah, thank you. Yeah, we know that that sometimes it comes from the the institutional regulation, and also for the limitation from the funding of like Nettie. Now she is accepting her PhD from Aminef. I think there is regulation that she has to be a full-time student. It means that they cannot, this kind of student cannot apply for other source for funding. Thank you. And now we go to Ms. Grahuli, please. Yes, similar to our other two speakers, except we do not have doctoral programs, so we would not be providing those full funding packages. However, all of our faculty in the Center for Global Affairs do have a graduate student research assistant that works for them. That does not mean all graduate students get those research assistants. It means all faculty have a research assistant, so they are competitive positions. There are also other positions both within the School of Professional Studies, but throughout NYU. So we have a very active job board for graduate students. We also, this may resonate or not resonate with some of our audience members and my colleagues, but our graduate students are part of a union. So there is a set rate for their hourly work, which right now is at $26 an hour, which is not at all a bad sum for graduate students to be earning while they are also in school. So they are protected by our graduate student union in that way. I know Laurentius, who's a
affiliated with the School of Professional Studies is also on the call, so I'm not sure if he wants to drop any tips or pointers in the chat, but I welcome him to do so, and I will end there. Thank you. Thank you. Yeah. Being in contact with in previous period before entering the university, then it's important, because to apply for the research assistancy for the faculty, then it must be previous communication. Thank you very much. And now I will go to the third question for all of you. The third one is how to connect your faculty member and you to establish academic collaboration in research and also in education. Thank you. Professor Dr. Gajala, please. Sure. Are you talking about how to connect faculty members from Indonesia? Yes. I'm already connected with faculty members in Unika, Semarang. We have MOU with Semarang, Suyo Pranata Catholic University. Yeah. And I worked with Eka Dukut was here as a Fulbright for her PhD too, and I think she's a dean there now. I'm currently working with Dr. Bu Untari on research with Sumba weavers. So there is a great deal of interest on my part, and there's other faculty members at BGSU who are interested. We have one faculty member who does ethnomusicology, Dr. Wallach, who has worked extensively in Indonesia. So yes, we're all interested in collaborations. Thank you, Dr. Gajala. It is really interesting because myself, I now have a collaboration mostly with European, so with colleagues from Croatia and also from UK, but I don't have any collaboration with university in the US, so I'm really keen to have this kind of cooperation. Yeah, well, thank you. To me. And Professor Hinoyosa, yes, of course. Professor Hinoyosa, please. Yes, so currently we don't have any collaboration with Indonesian universities and scholars, and we would certainly welcome those kinds of collaborations. We are a School of Politics and Global Studies, so I have certainly been looking for new opportunities to expand our global studies students' access to other universities, other faculty across the globe. So our global studies students who are undergraduate students are required to go abroad and live somewhere internationally for a period of time in order to get their degrees. We have a number of global experiences that they have. One of our trips just departed today to go to Ireland for a while and take our students there. So we would welcome any kind of collaboration with Indonesian scholars, and please don't hesitate to reach out directly to me. I'll put my email address in the chat. Would love to see some new kind of cooperation open up. Thank you. Yes, thank you, Professor Hinoyosa. Currently, we have joined summer school with Zagreb University. So we really keen to look for more options with the university in the US. I think I will contact Ms. Nettie after this for making it possible in the future. Last for Ms. Kraulik, please. Thank you so much. Yeah. So I actually recently created for my school a website that is a directory for our academic leadership in every program. So I'm going to drop this website into the chat. And what I recommend for our students is whatever program or area you're interested in, explore the website, look for the faculty member who is in charge of the academic area of your interest, and write to that person directly. So that is going to, if you wrote to me, I would simply send you to that person. So better just to, cut out the middle person and go directly to that faculty member, and they will be very, very, very pleased to hear from you. So I want to encourage everyone to do that. And I've just dropped it into the chat for you to take a look. Okay, yes, thank you. Just a minute, let me check the program. If we still have time for question from the chat room, let me check the schedule. We should end this question and answer at 9:11. We still have 2 minutes. So I will raise one question only. This from Ms. Yaki-san telling it's from Yaki in Toronto, Canada. Thank you for the presentation.
The question is, what is the maximum GPA overall required to enroll into the postgraduate in the States if I were from Canada? Okay, is there anybody from you to answer this question? Dr. Gajala, please. I think somebody already put the answer? 3.0. Oh, okay. And I think that would be, minimum. what most of us would require, minimum 3.0. But as I think Karen pointed out, we also look at the overall application, but it would be good to have a minimum of 3.0. Okay. Yep. So all of them, all of you, they have the same GPS. The minimum is 3. Thank you very much. I think almost the same with us here. We have also for the graduate, the minimum 3 GPA. Thank you very much. I think we are now coming to the end of this session, the part 3 session. And thank you, Professor Dr. Gajala, Professor Runoyosa, and Ms. Krauli, PhD, for your great presentation, as well as great answers to our questions. And thank you very much for joining us today. We do hope that we will have a stronger and more cooperation in the future. Especially we have LO here, dear students, Ms. Neti Herawati, Mr. Muhammad Taufik, and also Ms. Laurentius Indradiva. For sure, we are going to be in contact again. Thank you very much and for presenting today. Have a great time, and also, of course, a nice evening, a nice summer time there. Thank you. Sorry. Now we will continue to our webinar to the fourth part, which is Indonesian student presentations. And this part will be conducted in Bahasa Indonesia. So as you may leave our webinar if you don't want to join, but you are really warmly welcome should you want to join us. Thank you. Is there going to be a picture session? No picture session? By email? No? Oke, terima kasih. Selamat malam Amerika, selamat pagi di Indonesia. Kita masih punya peserta cukup banyak, 104. Alhamdulillah pagi ini ya di Indonesia dan malam di Amerika masih cukup banyak yang join, dan kita akan sampai pada bagian keempat, yaitu presentasi dari mahasiswa kita yang sedang studi S2 dan S3 di Amerika Serikat. Presentasi akan disampaikan oleh Pak Muhammad Taufik Al-Makmun. Beliau adalah peserta doktoral program dalam American Cultural Studies di Bowling Green University, dan beliau adalah penerima beasiswa Dikti Aminef Fulbright. Ya. Kemudian yang kedua nanti akan disampaikan oleh Ibu Neti Herawati. Beliau adalah peserta doktoral program dalam School of Politics and Global Studies di Arizona State University dan juga mendapatkan beasiswa dari Dikti Aminef dan Fulbright. Kemudian yang ketiga oleh Mas Laurentius Nevin Indradewa, dan beliau adalah peserta master program dalam Global Security, Conflict and Cybercrime di New York University dan penerima beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Masing-masing pembicara akan menyampaikan paparan dalam waktu 7 menit dan nanti akan diteruskan dengan peserta pemateri berikutnya. Untuk kesempatan pertama, saya berikan kesempatan kepada Bapak Muhammad Taufik Al-Makmun untuk menyampaikan presentasi. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Ari atas waktunya. Saya akan share screen. Saya ucapkan selamat pagi kepada rekan-rekan yang berada di Indonesia, and good evening for those right now in the United States of America. Perkenalkan, nama saya Taufik Al-Makmun, saya staf pengajar di kajian Amerika, kajian media dan kajian budaya di jurusan Sastra Inggris Universitas 11 Maret, dan saat ini saya sedang menempuh program doktoral di kajian budaya Amerika Bowling Green State University, dan saya didanai oleh Dikti Funded Fulbright Scholarship saat ini studi saya.
Presentasi saya akan saya bagi menjadi dua karena saya harus berbagi tips tentang studi di Amerika. Jadi yang pertama adalah journey perjalanan saya studi di Amerika, kemudian yang kedua adalah rencana penelitian disertasi saya. Kebetulan saya memasuki tahun ketiga. Jadi pengalaman saya melamar beasiswa Fulbright pada tahun 2019 ya, dan diterima di Bowling Green State University. Jadi untuk informasi beasiswa dapat dikunjungi laman web Aminef. Kebetulan untuk saya ada dikti Fulbright pada waktu itu. Sepengetahuan saya untuk 2 tahun terakhir ini sudah tidak ada lagi dikti Fulbright, tapi untuk program doktoral masih ditawarkan oleh Fulbright. Jadi yang perlu kita ketahui adalah siklus beasiswa seperti Fulbright ini menawarkan beasiswa tiap tahun. Jadi langkah lebih baiknya jika kita akan melamar beasiswa untuk rencana studi kita memahami siklus beasiswa itu tiap tahun, bulan apa ditutup dan bagaimana persyaratannya sehingga kita akan selalu siap. Saya diterima di Bowling Green State University pada tahun 2020. Saya angkatan COVID ya, penuh ketidakpastian pada waktu itu. Ya, alhamdulillah saya bisa melalui tahun itu meskipun banyak ketidakpastian. Saya diterima di 2 universitas, salah satunya adalah Claremont Graduate University, tapi saya lebih memilih ke Bowling Green State University karena lebih pas dengan rencana penelitian saya, dan saya juga mendapatkan beasiswa tambahan. Nah, ini yang perlu diketahui jika kita melamar beasiswa, misalkan seperti Fulbright ini tiap tahun beasiswa yang kita dapatkan adalah sekitar 40.000 USD. Nah, apakah itu cukup untuk mengcover semua? Jika tidak, apakah ada support dari universitas? Dan untuk saya dapat support tambahan sekitar 6.000 US per tahun, sehingga itu cukup untuk studi saya tanpa saya harus mengeluarkan biaya personal. Nah, ini juga perlu diketahui bagi yang akan apply beasiswa, selalu mengetahui apa yang ditawarkan oleh beasiswa, apa yang di cover dan apa yang tidak di cover. Perjalanan saya tahun 2020 sampai 2021, 1 tahun saya online, jadi di Indonesia. Banyak ada sukanya, ada dukanya, karena masih ngumpul dengan keluarga pada waktu itu selama 1 tahun, tapi juga harus kuliah tengah malam, mungkin subuh ya pada waktu itu. Tapi ya saya juga tidak sendirian pada waktu itu karena memang COVID-19 ya sedang harus kita hadapi. Kemudian saya berangkat ke Amerika pada fall 2021, itu memasuki tahun kedua, dan itu saya mulai adaptasi tinggal di Amerika, dan keluarga saya menyusul pada Desember 2021. Nah, ini juga tips nanti yang bawa keluarga, silakan nanti kalau ada pertanyaan silakan tanya jawab. Jadi Fulbright misalkan membolehkan keluarga menyusul tapi setelah menjalani 1 semester di Amerika. Nah, itu juga salah satu hal mungkin yang perlu diketahui, persiapan matang, karena studi PhD itu tidak waktu yang pendek, jadi perlu dipersiapkan tidak hanya persiapan akademis, tapi juga kehidupan sosial. Kita akan pindah tinggal di tempat yang berbeda dalam waktu yang cukup lama. Kemudian perjalanan saya akan memasuki tahun ketiga tahun ini. Jadi nanti insya Allah bulan Agustus saya akan menghadapi prelim exams, kemudian oral defense, dan kemudian proposal defense. Ya, mudah-mudahan berjalan lancar, mohon doanya supaya bisa tepat waktu segera kembali mengabdi ke Indonesia. Kemudian saya akan melanjutkan riset disertasi saya. Nah, kebetulan ini saya baru aja mendapatkan informasi bahwa saya dapat travel grant dari ISEF. Ini juga penting. Tadi ada pertanyaan tentang apakah ada grant-grant lain, misalkan kemudian saya apply ke American Indonesian Cultural and Educational Foundation yang menawarkan travel grant tiap tahun. Sehingga nanti karena penelitian saya di Indonesia ke Solo, itu akan didanai travel grant-nya oleh ISEF. Karena beasiswa saya tidak mengcover perjalanan jika saya ingin melakukan penelitian di luar Amerika, sehingga saya perlu mencari funding lain. Juga Fulbright ini hanya menawarkan 3 tahun, tadi seperti disampaikan di salah satu presenter sebelumnya. Jadi apa rencana kita di tahun keempat? Apakah kita akan research assistant, ataukah akan memperpanjang beasiswa, mencari tambahan beasiswa lagi dari dikti untuk tahun keempat, atau bilang ke Pak Rektor ya, di Indonesia untuk tahun keempat perlu didanai, atau biasanya juga ada tawaran untuk research disertasi, dana disertasi yang itu bisa kita gunakan. Jadi kita perlu merencanakan misalkan tahun keempat ketika tidak di cover oleh Fulbright. Nah,
terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, rencana riset saya. Jadi karena saya ini adalah global studies, termasuk dalam bahasan kita hari ini adalah rencana penelitian saya adalah tentang Globalized Solo, judulnya The Changing Landscape of an Indonesian City. Jadi ini adalah rencana studi saya. Jadi riset saya ini akan berbicara tentang Kota Solo, yaitu riset yang meneliti tentang bagaimana perkembangan budaya mempengaruhi perkembangan spasial atau lanskap sebuah kota. Jadi pengaruh budaya global yang didominasi oleh pengaruh Barat, khususnya Amerika, baik itu sistem ekonomi, politik, maupun sosial kebudayaan, sangat mempengaruhi pertumbuhan kota-kota di dunia, termasuk kota Solo ya, di Indonesia. Jadi studi saya sangat terkait dengan pertumbuhan lanskap tata kota yang tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan kebudayaan atau orang-orang yang tinggal di atasnya yang terpengaruh oleh budaya global. Saya juga yakin dalam penelitian ini bahwa dalam setiap masuknya pengaruh luar atau asing pasti terjadi sebuah negosiasi dan dialog. Artinya pengaruh luar itu tidak serta-merta dirayakan dan serta-merta mengubah sebuah kota atau kebudayaan, karena pasti terjadi, mungkin ada proses penolakan, ada proses dialog, ada proses adaptasi, dan proses negosiasi. Demikian juga dengan perkembangan kota Solo yang sangat dinamis, bagaimana ini berinteraksi dengan isu-isu global dan pengaruh budaya global, khususnya dalam penelitian saya adalah budaya Amerika. Jadi mungkin kalau kita menelusuri Jalan Slamet Riyadi yang dulu banyak angkringan, mungkin sekarang sudah bergeser, ada McD, ada sistem ekonominya mall, gitu, yang merupakan sistem ekonomi Amerika, tidak lagi hanya pasar-pasar tradisional ataupun jajanan yang ditawarkan juga mungkin sudah berubah dan berkembang. Nah inilah core penelitian yang akan saya lakukan. Jadi penelitian saya penelitian etnografik, secara teoritis mereferensi pada teori global structuring dan modernity Arjun Appadurai, juga teori space, culture, dan displacement dari Dorian Massey, juga teori tentang Pak Taufik, halo Pak Taufik. Yes. Ya, mohon maaf, kalau sesuai dengan jadwal dari panitia, waktunya kelihatannya sudah habis. Nanti mungkin untuk penjelasan tentang disertasi bisa di question answer ya, Pak Taufik ya. Siap. Oke, terima kasih. Ya. Oke. Halo, panitia. Atau kita lanjut ke presenter kedua hari ini, yaitu Ibu Neti Herawati. Saya persilakan, Ibu Neti. Terima kasih, Dr. Ari. Saya akan share screen terlebih dahulu. Ya. Apakah suara saya sudah jernih terdengar? Cukup. Mungkin bisa lebih dekat sedikit ya untuk mikrofonnya. Ya. Lebih jelas sekarang. Ya. Selamat pagi rekan-rekan yang ada di Indonesia dan selamat malam bagi teman-teman yang ada di Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Washington DC dari Kedutaan Besar Indonesia di Amerika Serikat atas kesempatan yang diberikan untuk bisa sharing perjalanan studi saya hingga sharing disertasi riset saya. Saya adalah selain sebagai mahasiswa PhD di School of Politics and Global Studies di Arizona State University, saya juga pengajar di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin di jurusan ilmu pemerintahan. Hari ini saya akan juga sharing terkait dengan proyek disertasi saya yang judulnya tentang hubungan kekerabatan di Parlemen Indonesia. Oke, hari ini saya akan bicara dua hal karena sangat singkat, yaitu pertama adalah how to get here. Saya akan cerita tentang scholarship, dan yang kedua adalah what I'm doing here. Saya akan bicara tentang coursework, mungkin sedikit tentang riset. Saya juga menjadi riset dan teaching assistant di sini dan juga membawa keluarga. Saya membawa keluarga sejak awal datang, jadi saya berbeda dengan Pak Al-Makmun. Saya punya privilege karena saya punya bayi di bawah usia 6 bulan ketika saya berangkat ke sini.
Jadi privilege-nya ada pada saya waktu itu. Oke. Keinginan saya untuk studi lanjut sudah sangat serius dimulai di tahun 2017 ketika Dikti memberikan funding untuk para dosen peningkatan bahasa ya. Ada pelatihan bahasa dari Dikti pada saat itu dan saya mendapatkannya selama 3 bulan. Saya belajar tentang IELTS di Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi itu sangat membantu saya meningkatkan level IELTS saya pada saat itu, karena tentu saja kelemahan para dosen yang ada di luar Jawa adalah akses terhadap lembaga bahasa. Karena terus terang, kalau saya ingin melakukan tes IELTS, itu saya harus pergi ke Pulau Jawa. Jadi tidak ada organisasi yang mengadakan hal tersebut di Banjarmasin. Kemudian di tahun 2018, saya sebenarnya tidak hanya apply Fulbright saja, saya melakukan apply ke Budi LN, AAS juga, dan Fulbright. Jadi 3 beasiswa itu. Budi LN saya gagal sejak administrasi, dan Fulbright serta AAS saya mendapatkan panggilan untuk melakukan wawancara, dan end up-nya adalah di Amerika Serikat, yaitu Fulbright. Sejak tahun 2000, jadi saya berangkat setelah mendapatkan awardee di tahun 2018, saya sudah dianggap menjadi awardee karena saya diterima di 3 universitas di Amerika Serikat dari 5. Jadi kita boleh melist 5 universitas untuk kita apply. Jadi dari 5 saya dapat 3 dan saya end up di Arizona State University. Nah, perjalanan Fulbright setelah dapat awardee masih panjang ya, sekitar 1 tahun. Jadi prosesnya itu panjang sampai belum tentu, saya punya teman, belum tentu setelah dapat awardee Fulbright kita berangkat karena tidak ada universitas yang menerima kita. Nah, itu juga satu hal yang menyesakkan dada karena sudah ikut semua hal, hampir 1 tahun kita bersama-sama struggling untuk prosesnya, namun ternyata dia tidak mendapatkan satu universitas pun yang mau menerima dia, maka dia tidak jadi berangkat. Nah, di tahun 2019 Agustus saya masih ingat, saya memulai perjalanan studi S3 saya. Jadi di SPJS, karena stressing SPJS ini ilmu politiknya sangat kuantitatif, sebelum saya masuk ke coursework yang sebenarnya, saya end up harus melakukan yang namanya math camp. Jadi saya belajar math selama 2 minggu. Sebenarnya itu math camp bukan belajar matematika 1+1 sama dengan 2, tetapi lebih pada pengenalan metode statistik. Karena di sini politik sangat kuantitatif sekali, sangat berbeda budayanya dengan politik di Indonesia. Saya sudah selesai menyelesaikan coursework di tahun 2021. Jadi full, saya tidak melakukan apapun hal yang terkait dengan proposal disertasi karena di sini tidak begitu budayanya. Kita harus benar-benar menghabiskan coursework ini. Nah, end up-nya adalah apakah kita bisa lanjut studi PhD ini dengan melalui comprehensive exam. Jadi kita punya step yang begitu, bagi saya step terberat itu di comprehensive exam di SPJS ini. Karena kalau kita tidak lulus di comprehensive exam, perjalanan PhD kita akan berhenti di master. Jadi kita bisa mendapatkan degree master, tapi tidak bisa melanjutkan PhD kita. Kita diperbolehkan untuk melakukan ulang comprehensive exam 1 kali. Namun kalau itu sudah juga tidak terlalui, maka kita tidak bisa melanjutkan PhD. Bagi saya perjalanan terberat di comprehensive exam. Saya juga baru saja menyelesaikan prospektus defense saya di bulan yang lalu, yaitu bulan Mei. Alhamdulillah, step by step terlampaui, dan semoga saya bisa melanjutkannya sampai akhir di dissertation defense. Planningnya saya adalah di tahun 2024. Banyak hal yang mungkin nanti kita akan diskusikan dalam perjalanan ini. Saya tidak bisa menjelaskannya satu demi satu secara detail. Tapi saya berharap bisa ditanya jawab, akan kita diskusikan bersama.
Nah, saya ingin bicara tentang dissertation riset saya. Ini adalah proporsi atau percentage jumlah perempuan yang ada di parlemen sejak tahun 2004 hingga 2019. Dari gambaran ini sangat tampak jelas bahwa persentase setiap partai politik dalam menominasikan perempuan sangat beragam. Banyak riset sudah menjelaskan mungkin saja gender kuota yang banyak mempengaruhi itu. Tapi gender kuota itu kan punya minimal 30%, tapi end up-nya ternyata ada variasi yang sangat tajam terlihat di masing-masing partai politik. Hal inilah yang kemudian membuat saya terpikir untuk mencari hal yang lain yang bisa menjelaskan variasi ini. Maka kemudian saya ingin melihatnya pada sisi persinggungan atau yang namanya interplay antara formal rules dan informal rules. Banyak riset yang sudah dilakukan itu lebih pada melihatnya pada tataran clientelist networks dan patronase di masyarakat. Sehingga banyak yang mengatakan bahwa, oh ya, karena politik uang yang bermain, sehingga mereka yang tidak bisa bermain di wilayah itu, mereka tidak akan bisa mendapatkan kursi yang favorable atau elektabilitasnya mungkin sangat rendah di masyarakat dan lain halnya. Namun saya punya pendapat yang berbeda. Saya melihatnya pada hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan di sini adalah hubungan kekerabatan yang terjadi antara caleg dengan elit partai politik. Ya, jadi saya melihatnya akan nanti di sini yang akan menjadi operasional variabel saya itu ada dua hal, yaitu di proses seleksi kandidat dan juga di institusionalisasi partai politiknya. Sehingga inilah yang kemudian menyebabkan masing-masing kandidat akan berbeda posisinya di di party list. Dan kenapa party list masih sangat penting di sistem elektoral kita? Karena kita boleh memilih kandidat tidak dengan nama, karena kita boleh hanya menyoblos nomornya saja. Nah, antara jumlah voters yang memilih nomor dengan yang memilih nama itu tidak jelas. Mereka pasti end up-nya adalah semua dihitung untuk kandidat. Tapi saya meyakini bahwa saya sendiri sangat meyakini karena saya pernah menjadi voters dengan 5 level pemilihan dalam satu waktu itu menyebabkan para voters tidak punya pilihan yang jelas terhadap calegnya, sehingga end up-nya adalah dia memilih yang cukup singkat saja. Ya udah, nomor 1. Dan itu terkonfirmasi dari data yang saya peroleh melalui nomor urut yang terpilih. Jadi caleg-caleg yang terpilih nomor urutnya itu ternyata end up-nya adalah hanya nomor urut 1, 2, 3 saja yang paling banyak mendapatkan suara. Jadi 85% komposisi para anggota legislatif kita ada di nomor urut tersebut. Nah, ini adalah proposal riset saya. Filling the gap-nya adalah saya akan memberikan studi empiris. Saya melihatnya saya akan melakukan tes secara kuantitatif antara hubungan kekerabatan dengan elektabilitas caleg. Dan kemudian juga tentu saja kontribusinya adalah data. Sampai sekarang saya tidak bisa mengakses atau tidak ada yang namanya data yang valid ya tentang hubungan kekerabatan semua caleg. Nah, ini yang berat dari riset saya sebenarnya. End up-nya saya akan banyak berkomunikasi dengan banyak dosen yang ada di banyak wilayah di Indonesia untuk memverifikasi data yang akan saya coding. Terus yang terakhir adalah tentu saja saya akan riset ini nantinya akan memberikan kontribusi tentang cerita atau hal teoritis ya yang terkait dengan hubungan kekerabatan dan perilaku politik partai politik khususnya dalam proses nominasi perempuan. Saya mendapatkan masukan bahwa saya oleh mohon maaf Mbak Neti. Oh ya. Halo Mbak Neti, mungkin nanti untuk cerita selanjutnya tentang what you are doing now for your dissertation akan diteruskan nanti di Q&A session. Oh ya. Oke, terima kasih Mbak Neti.
Dan kita akan melanjutkan presentasi dari presenter ketiga, yaitu Mas Laurentius Indradewa yang saat ini sedang belajar Master Study di New York University. Silakan Mas Laurentius. Baik, Mohon maaf. Bianca. Ya. Oke, mohon baik. maaf ada Assalamualaikum warahmatullahi interupsi. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Selamat pagi untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan di Indonesia, dan selamat malam bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ada di Amerika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pengalaman studi kami di New York University. Mungkin sedikit berbeda dari presentasi Ibu Neti dan Bapak Taufik, karena program studi kami tidak berbasiskan research, namun demikian, dan juga kami masih berada di semester awal, namun kami akan mencoba untuk meng-share pengalaman kami dalam belajar di US. Jadi, perjalanan akademi saya dimulai setelah saya lulus dari SMA. Saya masuk ke dalam Indonesian National Police Academy atau AKPOL selama 4 tahun. Dan selama 4 tahun itu saya mengambil bagian dalam pertukaran taruna kepolisian internasional dengan Tsinghua Ningpung Antasya atau Universitas Kepolisian di China, Beijing, di tahun 2017. Riset yang saya lakukan pada saat mengambil bachelor saya adalah bagaimana peran kepolisian resort dalam menyelesaikan kasus-kasus siber. Nah, setelah melaksanakan analisis dan saya menggunakan metode kualitatif, akhirnya saya dinyatakan lulus dan mendapatkan gelar sarjana terapan kepolisian di tahun 2019. Saat ini saya adalah mahasiswa semester pertama di New York University School of Professional Studies di Fakultas Global Security Conflict and Cybercrime. Program belajar saya didanai oleh Kementerian Keuangan di bawah dana beasiswa yang diorganisasikan dalam organisasi LPDP. Program studi saya akan saya laksanakan dalam kurun waktu 18 bulan, dan dalam upaya untuk bisa lulus saya harus melengkapi total 36 kredit. Jadi saya adalah di Indonesia, I'm an active duty police officer that rank 2nd grade police inspector, dan saya memiliki spesialisasi di criminal investigation. Saya menangani berbagai kasus, mulai dari pembunuhan, pencurian, perampokan, illegal logging, dan terkhusus cyber. Saya ditunjuk sebagai Kapolsek termuda pertama, dan terakhir kali sebelum diberangkatkan saya adalah Kepala Unit Criminal Investigation di Polres Siak Polda Riau. Setelah bekerja selama kurang lebih 3,5 tahun, saya mendapati bahwa kesimpulan dari skripsi S1 saya masih relevan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Bahwa banyaknya kasus cyber yang menumpuk itu tidak disebabkan oleh kurangnya kemampuan teknis daripada para penyelidik, namun lebih kepada rumitnya dan panjangnya birokrasi dan prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkan suatu barang bukti atau alat bukti. Saat mendapat kesempatan untuk belajar, saya memilih USA atau Amerika Serikat sebagai tempat saya belajar. Kenapa saya memilih USA? Karena yang pertama, USA adalah suatu negara superpower yang menjadi pusat perkembangan teknologi di dunia. Kan? Seperti contohnya, kita bicara tentang globalisasi misalnya. Globalisasi itu didasari oleh penggunaan sosial media yang masif. Dan sekarang, mungkin Bapak, Ibu, dan rekan-rekan tahu bahwa
hampir semua sosial media itu berpusat dan berada di Amerika Serikat. Dan di sini kita tidak hanya bicara tentang tech advancement atau perkembangan teknologi, tetapi juga threat advancement atau perkembangan daripada ancaman terhadap teknologi cyber itu sendiri. Yang kedua, USA itu memiliki sistem law enforcement yang komprehensif, ya kan? Baik dari authority-nya, tools-nya, workflow-nya, research-nya, dan juga pembagian tugasnya yang membuat USA memiliki sistem law enforcement terbaik di dunia. New York City ini merupakan salah satu kota yang paling ramai di US. Mungkin dari pengalaman saya, setelah saya jalan-jalan ke Washington DC, yang mana merupakan capital dari US, New York itu jauh lebih ramai daripada capitalnya sendiri. Di sini terdapat banyak sekali etnis, agama, suku yang saling bercampur dalam sebuah komunitas. Dan juga tingginya individualis di Amerika membuat penggunaan teknologi ini semakin tinggi, yang mana juga memunculkan tingkat ancaman atau threat advancement yang semakin tinggi juga. Threat advancement ini harus ditanggapi dengan adanya cyber security yang baik yang disediakan dan diregulasikan oleh law enforcement yang ada di Amerika, terkhusus di kota New York. Jadi, saya memilih New York University School of Professional Studies karena di NYU SPS kita diajarkan oleh para profesional yang berperan dalam bidangnya masing-masing. Seperti misalnya, profesor saya adalah staf utama Angkatan Udara Amerika Serikat, US Air Force, ya kan? Dia mengajar secara komprehensif dan mengajar berdasarkan pengalaman yang telah dia dapat. Juga profesor-profesor lainnya yang are expert in their field of experience pada intinya. Dan kita tidak hanya dituntut untuk membuat esai, membuat tulisan segala macam, tetapi kita lebih diajak untuk tergabung atau ikut serta dalam sebuah dinamika yang mengharuskan kita untuk berpikir kreatif, inovatif, dan juga secara tidak langsung merefresh kembali material lecture yang sudah diajarkan sebelumnya. Saya yakin dan sudah saya alami sejauh 1 semester ini, ilmu-ilmu yang saya dapatkan itu akan saya terapkan pada saat saya kembali bertugas nantinya di Indonesia. Seperti misalnya dalam pelajaran National and International Organization, di mana kita belajar tentang organisasi law enforcement, baik dalam skala nasional US maupun dalam skala internasional, bagaimana pembagian otoritasnya, bagaimana cara saling bekerja sama, dan bagaimana cara menangani suatu perkara. Karena misalkan apabila kita bicara misalkan kejahatan normal atau kejahatan konvensional, misalkan pembunuhan berada di Indonesia, pembunuhnya juga ada di Indonesia pada saat itu. Namun dalam hal cybercrime, kita bisa mengatakan ada 2 perbedaan jarak dan waktu. Ya, bisa jadi korbannya di Indonesia, namun pelakunya di Amerika. Nah, dalam keadaan seperti itu, apa yang harus dilakukan? Nah, hal-hal tersebut adalah hal-hal yang salah satunya saya pelajari, sedikit yang saya pelajari dari studi saya di NYU School of Professional Studies. Dan juga rekan-rekan belajar saya pada umumnya adalah rekan-rekan yang profesional pada bidangnya, sehingga kita bisa melakukan information sharing dan juga bertukar pikiran dan juga saling melengkapi ide dan informasi yang ada. Kurang lebih itu tentang studi saya. Ini tentang bagaimana proses saya bisa belajar di luar negeri. Jadi ada step pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat. Yang pertama adalah step persiapan, di mana kita mempersiapkan dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan, misalkan sertifikat IELTS dengan poin tertentu, lalu translate akademik transkrip kita,
ya kan, dan juga mempersiapkan yang tadi sudah disebutkan oleh Dean kita, ya kan, recommendation letter, personal letter yang kuat, dan juga CV yang baik. Lalu setelah itu kita bisa menggunakan dokumen tersebut untuk mendaftar di universitas. Kita bisa mendaftar, lalu membayar admission fee, lalu akan ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan berdasarkan dokumen yang sudah kita persiapkan. Nah, setelah dokumen tersebut dikumpulkan dan diverifikasi oleh universitas, kita akan mendapat letter of acceptance. Letter of acceptance ini nanti akan menjadi dasar kita untuk mengajukan scholarship funding. Kan? Saya dulu diterima di University of Glasgow, Leeds, dan New York University. Namun LOA yang pertama saya dapat adalah LOA dari Leeds. Dan cukup rumit dan cukup memakan energi untuk mengurus perpindahan dari satu universitas ke universitas lain. Jadi saran saya lebih baik untuk memfikskan terlebih dahulu universitas yang mau dimasuki, baru mendaftar ke LPDP. Nah, setelah itu kita setelah melewati tes akademis dan wawancara, kita akan mendapat funding dan juga kita akan diberangkatkan. Ya, betul. Demikian. Kurang lebih demikian. Untuk informasi lebih lanjut mengenai program kami ada di link berikut, akan kami share. Sekian, terima kasih dari kami. Selamat malam dan selamat pagi untuk rekan-rekan dan Bapak Ibu di Indonesia. Oke. Oke, terima kasih Pak Muhammad Taufik, Mbak Neti Herawati, dan Mas Laurentius, ya, luar biasa ya, seorang polisi yang ternyata bisa mengikuti professional study ya di dalam program master di Amerika. Oke, seperti pada sesi sebelumnya, sebagai moderator acara ini saya diberi hak untuk mengajukan 3 pertanyaan kepada presenter kita hari ini, dan saya akan mengajukan pertanyaan satu persatu dan mohon dijawab bergantian oleh Pak Taufik, Mbak Neti, Ibu Neti, dan Mas Laurentius. Dan pertanyaan yang pertama adalah, tadi sebagian sudah disentuh sih, tapi mungkin bisa dijawab secara clear ya. Bagaimana perkembangan riset yang sedang dilakukan dan bagaimana kemanfaatannya khususnya bagi Indonesia? Saya mulai dengan Pak Taufik, silakan Pak. Baik, kemudian penelitian saya ini penelitian kajian Amerika. Saya berharap penelitian saya terutama kajian tentang pengembangan sebuah kota bisa menjadi alat refleksi bagi pemegang kebijakan nanti ke depan, karena salah satu luaran yang akan saya hasilkan adalah sebenarnya saya akan membuat digital map atau peta digital tentang pertumbuhan kota Solo dari beberapa era yang berbeda. Ini bisa menjadi referensi juga, dan juga ke depan bagaimana kita melihat bahwa perkembangan budaya interaksi dengan global itu sangat mempengaruhi bagaimana yang kita lakukan sebagai misalkan pemegang kebijakan di Indonesia. Nah, bagi kajian saya, kajian Amerika, sebenarnya saya ingin menciptakan membuat sebuah model bagaimana pengembangan kajian Amerika ke depan, bahwa kalau kita mengembangkan kajian Amerika di Indonesia, kita bisa fokus bagaimana mengelola pengaruh budaya Amerika atau budaya Amerika yang termediakan itu mempengaruhi perkembangan di Indonesia, sehingga kita tidak hanya mempelajari apa yang terjadi di Amerika yang notabene berada di luar sana, tapi apa pengaruhnya, apa pentingnya mengkaji Amerika di Indonesia. Nah, salah satunya adalah bagaimana pengaruh Amerika di Indonesia, bagaimana kita memanage itu pengaruh, bagaimana kemanfaatannya ke depan. Demikian. Oke, terima kasih. Ya, Bu Neti, silakan. Ya, riset saya itu saya harapkan bisa berkontribusi pada 3 hal. Yang pertama adalah kontribusi data, tentu saja. Saya berharap nanti data saya kemudian bisa dites ulang oleh berbagai riset yang lain, sehingga atau dengan itu kemudian bisa memverifikasi data yang ada dan kemudian bisa menambahkan kemudian dengan hal-hal yang baru lagi, data tentang kekerabatan tadi. Terus yang kedua adalah kontribusi akademik, jelas. Kontribusinya bisa melihat hubungan kekerabatan dari sisi kuantitatif, apakah benar, dan kemudian yang terakhir tentu saja kontribusi policy, karena yang bergulir sekarang ya kita harus merubah electoral system kita kembali menjadi closed
party system akibat vote buying yang terjadi. Padahal hasil riset terbaru yang dilakukan oleh Burhanuddin Muhtadi dari ENI tahun 2019, vote buying itu hanya 10% dampaknya. Artinya adalah sebenarnya masih banyak hal-hal yang lain di luar sana, termasuk yang saya riset ini, hubungan kekerabatan. Jika itu benar, maka bukan electoral system yang harusnya dirubah, ya, tetapi proses kandidasi. Nah, jadi proses kandidasi partai politik itu yang harus dirubah sehingga bisa diakses oleh publik dan bisa kemudian akuntabilitas pun juga terjadi di sana. Nah, itu kontribusi yang saya harapkan dari riset saya. Oke, terima kasih Bu Neti. Menarik sekali ya Pak Taufik tentang HI Amerika sebenarnya dipelajari juga untuk anak mahasiswa hubungan internasional. Untuk Bu Neti, saya kira nanti mungkin gender dan politik ya Bu Neti ya, yang sangat terkait dengan riset Ibu. Oke, kemudian Mas Lorenzio, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya, Dr. Ari. Izin, saya percaya bahwa segala sesuatu pada akhirnya akan berubah kepada digitalisasi. Ya, mulai dari sistem tata kota, sistem pemilu, atau sistem komunikasi yang sekarang sudah berlangsung, ya kan? Dan juga adalah tanggung jawab kami untuk memastikan bahwa perubahan dunia dari konvensional ke digital tersebut merupakan sesuatu yang aman untuk terjadi dan untuk dilakukan oleh terkhususnya masyarakat Indonesia. Nah, sekarang tantangan kami adalah bagaimana prosedur penanganan kejahatan kriminal itu bisa menjadi seefektif dan efisien mungkin, sehingga penanganan terhadap kejahatan siber dan pemberian efek jera terhadap tersangkanya dapat dilaksanakan, dan juga bagaimana untuk masuk dalam komunitas penanganan cybercrime yang bersifat global pada saat ini, sehingga kita dapat menciptakan cyberspace yang lebih aman terkhusus untuk masyarakat Indonesia. Kurang lebih begitu, Dr. Ari. Izin selamat. Oke. Ya, terima kasih. Saya kira sangat relevan ya dengan tantangan kita saat ini di mana cybercrime, international cybercrime itu luar biasa ya. Kita sudah melihat contoh-contoh, misalnya Indonesia adalah target empuk karena literasi internetnya rendah, sehingga banyak sekali kemudian menjadi korban dari penipuan-penipuan keuangan internasional. Kemudian juga menjadi sasaran dari rekrutmen dari kelompok-kelompok radikal dan sebagainya. Ini tantangan memang untuk kepolisian. Mudah-mudahan nanti Mas Lorenzio setelah selesai master bisa masuk ke gugus tugas yang levelnya nasional, sehingga apa yang dipelajari bisa diimplementasikan pada level yang lebih besar, tidak hanya di Riau ya. Oke, selanjutnya kita masih punya waktu dan saya akan melanjutkan dengan pertanyaan kedua. Yang kedua adalah bagaimana persiapan untuk bisa lolos masuk perguruan tinggi. Tadi sudah disebut sih, mungkin bisa dijelaskan lebih singkat dan padat. Yang proses untuk bisa masuk lolos mendapatkan LOA intinya. Terima kasih Pak Taufik, silakan. Ya, baik. Mungkin hal khusus ya. Ya, betul. Kalau LOA itu sebetulnya kan ada persyaratan di sana. Sebenarnya universitas yang kita tuju, kita harus tahu sebenarnya persyaratannya apa saja. Misalkan untuk tahun ini, misalkan tadi ESU dikatakan GRE to waive. Di BJSU kebetulan juga ya untuk tahun ini. Jadi kalau ada yang mau mendaftar di tahun ini, saya nggak tahu universitas yang lain, tapi setidaknya ada 2 universitas yang waive GRE. Tapi ada syarat lain apa? Misalkan TOEFL. Nah, ini juga yang perlu dipersiapkan. Hal yang lain adalah sebenarnya kita perlu melihat pada kemampuan akademis kita apa yang kurang, itu yang harus kita lihat. Kalau untuk PhD tentu saja salah satu persiapan yang cukup harus matang adalah rencana penelitian. Saya pikir rencana penelitian ini harus ada setidaknya gambaran apa interestnya. Tapi kalau kita akan murni memulai dari nol, ya kemungkinan kita juga akan butuh waktu lebih lama selama proses studi. Karena begitu kita kalau di Amerika memang kita punya waktu 2 tahun ketika ambil course studi untuk menimbang-nimbang kalau kita punya beberapa alternatif. Tapi setidaknya kita sudah punya gambaran apa rencana studi kita. Jadi persiapannya adalah satu, persyaratannya apa kita harus tahu, kemudian secara akademis apa persiapan kita. Kalau doktoral ya rencana penelitiannya. Begitu. Terima kasih. Saya sepakat ya Pak Taufik ya. Jadi harus matang dari sini ya, dipersiapkan dengan baik. Lanjut, Bu Neti silakan. Mungkin ada yang lain yang belum disebutkan ingin ditambahkan.
menambahkan. Silakan. Ya, jadi poin yang disampaikan oleh Pak Taufik benar ya, apalagi khusus untuk kita mahasiswa international student. Terus saya ingin menambahkan yang paling krusial bagi saya itu adalah kemampuan bahasa. Jadi jangan main-main sama kemampuan bahasa. Kalaupun dapat standar minimal, di sini kita harus sering sekali belajar tentang itu menulis, apalagi PSD. Struggling saya ketika coursework itu di sana. Untungnya di sini ada fasilitas yang namanya writing. Ada namanya writing workshop, jadi kita bisa akses setiap hari dan kapan saja waktunya, dan kita akan dibimbing oleh ahli bahasa, ya maksudnya yang bisa membimbing kita cara menulis dalam bahasa Inggris yang baik. Jangan sampai nanti bahasa Inggris kita tuh bahasa Inggris yang translation, Indonesian to English, just that. Padahal secara konteks kita salah menulisnya. Nah itu struggling, karena coursework di sini nggak main-main. Saya harus membuat paper, jadi misalnya satu semester saya ngambil 4 mata kuliah. Itu satu mata kuliah minimal itu 4 paper, itu untuk final. Tapi dalam proses selama 3 bulan itu, kita akan ada namanya 4 paper. 4 paper yang response paper. Itu satu mata kuliah, setiap minggu kita harus bikin response paper maksimal 2 lembar. Itu struggling sekali bagi international students. Kalau bagi mereka sih yang ada di sini. Jadi bahasa Inggris. Saya preparationnya di sana yang paling maksimal. Ya. Oke. Terima kasih Ibu Neti. Saya sepakat ya. Kesan saya untuk PhD di Amerika itu kita harus di laboratorium dan di perpustakaan minimal 1 hari 8 jam. 6 jam, 8 jam untuk mempersiapkan semua tugas tadi. Jadi kebiasaan akademik kita di Indonesia yang santai tidak mungkin akan membuat kita survive. Saya sepakat sekali. Ya. Master mungkin agak sedikit lebih ringan, tapi PhD antara 6 jam di perpustakaan khusus untuk membaca. Khusus untuk membaca belum menulisnya. Jadi so be prepare untuk that kind ya. Termasuk mungkin membuat rekaman ya Bu Neti ya untuk kuliah-kuliah dari dosen karena kan sering telinga kita belum familiar dengan bahasa-bahasa ini. Oke, terima kasih Bu Neti untuk menekankan tadi. Mas Lorenzo silakan kalau masih ada ingin ditambahkan. Siap, terima kasih dokter. Kurang lebih tadi Bapak Taufik dan Ibu Neti sudah cukup merangkum seluruhnya. Ya, mungkin sharing pengalaman dulu pada saat sama dalam proses penguasaan bahasa. Mungkin kalau Ibu Neti di Banjarmasin, kami itu ditugaskan sebagai Kapolsek di Siak kecil yang 5 jam dari kota. Jadi benar-benar harus ditumbuhkan motivasi dari dalam diri sendiri, itu yang pertama. Lalu yang kedua, paling tidak ada arah dan tujuan belajarnya. Mungkin kalau Pak Taufik tadi sudah menyampaikan bahwa kalau di doktoral itu harus ada study plan atau research plan, paling tidak meskipun kita tidak di require, tapi kita tahu arah belajar kita itu nanti akan bagaimana dan penerapannya pada saat kita kembali itu akan seperti apa. Jadi kita tidak kuliah di luar negeri itu serta-merta hanya jalan-jalan dan pulang nanti pulang-pulang. Jadi kita harus memilih jurusan yang sesuai dengan minat bakat kita dan juga ada faedahnya yang bisa kita bawa terkhusus untuk Indonesia yang sudah memberikan dan mendanai pembelajaran kita. Kurang lebih seperti itu, dokter, izin. Oke, terima kasih ya, sangat clear bahwa well prepared tadi termasuk kalau PhD khusus adalah research plan ya yang harus matang dari sini. Karena itu berkenaan juga dengan bukan hanya minat tetapi juga coursework yang harus kita ambil pada saat kita di sana. Terima kasih. Dan yang terakhir adalah pertanyaan tentang bagaimana proses supaya bisa menang di LPDP-nya. Kalau tadi menang di LOA-nya, sekarang memenangkan funding-nya. Pak Taufik silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk funding saya kira juga kita juga perlu mengetahui satu persyaratan sebetulnya dari beasiswa itu. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita memahami tentang siklus beasiswa tersebut. Artinya ketika beasiswa itu mempunyai siklus atau tiap tahun ditawarkan, kita harus tahu tiap bulan apa itu ditutup. Karena biasanya kalau kita mempersiapkan dokumen itu 1 minggu atau last minute, biasanya akan sangat sulit ya, apalagi persyaratannya cukup banyak, misalkan harus legalisir atau kita harus mengikuti tes. Jadi kita harus paham betul satu siklus beasiswa, persyaratannya, kemudian prosesnya.
Jadi ini juga yang perlu menjadi strategi ya. Kalau syarat tadi misalkan rekomendasi itu juga kita harus tadi disampaikan harus dari awal, tidak datang tiba-tiba kepada mantan profesornya saya mohon rekomendasi gitu. Tapi memang membangun sebuah relasi yang cukup bagus. Kemudian yang kedua adalah step-nya. Misalkan kalau di Fulbright itu setelah seleksi administratif ada interview. Jadi step-nya seperti apa di interview ini kita harus siap-siap betul karena kita menghadapi panel yang akan bertanya kepada kita. Jadi sangat hal yang mungkin krusial perlu saya sarankan juga adalah berbicara dengan atau menjalin relasi dengan alumni penerima beasiswa yang sama. Ini saya pikir akan sangat penting karena akan bercerita pengalaman tentang prosesnya. Kayak Fulbright ini disampaikan sama Bu Neti tadi, meskipun sudah diterima, misalkan saya di tahun 2019 prosesnya panjang karena saya berangkat tahun 2020. Dan betul di angkatan saya juga ada yang tidak berangkat karena meskipun sudah diterima Fulbright, ketika proses mencari sekolah tidak diterima sama sekali meskipun sudah apply di 5 universitas yang disediakan kesempatannya dan dibantu oleh Fulbright. Jadi kita harus paham betul tentang proses-proses ini dan siap di setiap levelnya. Begitu. Terima kasih Pak Taufik. Panelnya berapa sekarang Pak Taufik ya? Saya ingat waktu saya apply tahun 92 dulu ada 5 atau 6 orang atau saya lupa berapa. Ya, sekarang panelnya berapa Pak Taufik? Kalau di tahun saya 2019 ada 4, jadi 2 dari Indonesia, kemudian 2 dari Amerika, tapi 1 ditambah dari Direktur Aminef ya. Kalau di saya dulu waktu itu ada 5 jadinya. Dan ada ahli bidang ilmu kita ya Pak Taufik ya, kalau saya tidak salah ya. Ada ahli bidang ilmu kita untuk memastikan. Ya, kita dari akan Amerika sukses. 2, dari Indonesia 2. Ya. Oke, saya gagal dan yang berangkat masih di Malarangeng zaman saya dulu. Saingannya berat, di Bu. Malarangeng. Ya, oke Bu Neti silakan kalau ingin menambahkan. Ya, saya menurut saya ya kita harus berpikirnya gini, berpikirnya seperti cara pandang si pemberi uang. Kita kira-kira kita ini seperti apa sih yang maksudnya saya apa kita benar-benar sosok yang sangat eligible dan sosok yang memang sangat bisa mempertanggungjawabkan uang yang diberikan ya sehingga kita bisa kembali nantinya ke Indonesia untuk membawa yang kita punya gitu ya. Jadi berpikirnya seperti itu. Apa sih yang dicari sama Fulbright, yang dicari sama LPDP dan apa yang dicari misalnya sama AS. Secara saya tidak hanya apply pada Fulbright. Jadi saya adalah scholarship hunter. Jadi selama 1 tahun itu saya scholarship hunter. Siapapun yang akan memberi funding itu akan saya accept gitu ya. Nah, secara menyeluruh saya melihat sama rata-rata prosesnya gitu ya. Nah, saya tahu kenapa saya gagal di AS dan kenapa saya diterima di Fulbright. Satu hal yang akan saya sharing di sini adalah kita harus percaya diri dengan apa yang kita akan sampaikan. Itu. Jadi misalnya khusus untuk PhD, kita memang harus membawa riset yang matang. Paling nggak kita sudah membaca jurnal minimal 50 jurnal untuk membuat 1, 2 atau 2 lembar proposal riset yang akan kita kembangkan dan kita akan diwawancarai nantinya pada saat interview. Jadi PhD nanti stressingnya di sana. Khusus untuk PhD saya nggak tahu master. Kalau PhD wawancaranya nanti akan diungkit adalah proposal riset tersebut. Nah, saya tahu ada satu pertanyaan yang buat saya gagal di AS dan ketika di Fulbright saya sangat pede untuk menjawabnya. Jadi itu salah satu yang mau saya sharing pengalaman ketika proses wawancara. Namun kalau secara administratif saya rasa sama saja. Rata-rata ya tadi rekomendasi ya kan, personal statement, study objective dan lain-lain itu disampaikan oleh Pak Mahmud. Terima kasih. Saya pikir 40, ternyata 50 ya Bu Neti ya. Baca jurnalnya 50 untuk buat satu statement, satu kalimat tentang problem statementnya 50 jurnal minimal. Saya pikir tadi 40 ya. Saya selalu bilang ke mahasiswa PhD 40. Ternyata mesti 50 tadi untuk membuat satu kalimat problem statement, research statement ya. Saya kira, oh my God. Mas Laurentius, monggo silakan kalau mau menambahkan lagi persoalan bagaimana bisa menang di fundingnya. Baik, dokter izin. Paling tidak tadi sudah hampir seluruhnya disebutkan oleh Pak Taufik dan Bu Neti. Kami terima kasih sudah mewakili kami juga. Dan juga mungkin untuk mendapatkan beasiswa, untuk LPDP Master kurang lebih akan ada
akan ada tes wawancara yang poinnya paling tidak tadi sudah disebutkan oleh Bu Neti. Ya kan? Apa yang bisa kita berikan untuk pemberi beasiswa? Misalkan pemberi beasiswa adalah negara, apa yang bisa kita berikan untuk negara? Ya kan? Nah, dengan itu negara, bagaimana kita bisa meyakinkan negara untuk membiayai kita sehingga nanti pada saat kita selesai dibiayai kita akan memberikan kontribusi kembali kepada negara. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua mungkin untuk Bapak Ibu yang bidang kerjanya sedikit di luar dari bidang akademis, seperti saya misalnya, di kepolisian itu kan tuntutan kerjanya lebih ke bagaimana kasus itu terselesaikan, bagaimana tersangka ditangkap, dan bagaimana korban bisa mendapat dispensasi. Ya kan? Seringkali kita lupa mengenai schedule atau jadwal yang sudah diberikan oleh para pemberi beasiswa, misalnya deadline pengumpulan dokumen, deadline pendaftaran, dan segala macam. Ya kan? Jadi alangkah lebih baik apabila kita memiliki manajemen waktu, pembuatan timeline, dan scheduling yang baik. Lalu juga yang terakhir adalah mungkin ini, dalam prosesnya itu kita mungkin menemui misalkan kayak tes akademis yang mana itu mengujikan kayak misalkan aritmatika segala macam. Untuk saya polisi, ya kan, saya tentu saja sudah lupa ilmu-ilmu seperti itu, dan alangkah lebih baiknya untuk di refresh. Dan juga yang terakhir, jangan takut untuk mohon bimbingan, ya. Jadi mungkin nanti mohon izin Dr. Ari, Bu Neti, dan Pak Taufik, nah sekiranya memang nanti ada bidang-bidang studi tertentu yang mungkin bersinggungan dengan bidang studi Bapak Ibu sekalian, kami izin mohon bimbingan, mohon petunjuk, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Sekian dokter, terima kasih. Terima kasih Mas Lanensius. Ternyata kalau pendidikan profesional itu sangat penting ya. Saya sepakat bahwa untuk khususnya cybercrime ya, bukan hanya scheduling ya, tapi ketepatan waktu ya. Saya kira terlambat 1 detik dokumen sudah bisa hilang begitu kalau sekarang kan ya, atau Ya, ditutup betul. sudah terlambat ya. Jadi promptness of the schedule itu very important. Terima kasih untuk Pak Taufik, Ibu Neti, dan Mas Laurentius. Good luck for your study. And sebentar kita akan masuk ke sesi penyampaian dari expose dari funding, dan hari ini akan LPDP, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan bersama jingle dari Bianca. We will get used to the jingle. Silakan. Bianca. Terima kasih. Sesi berikutnya, yaitu sesi kelima, adalah sesi penyampaian pesan-pesan, bukan pesan ya, informasi dari sponsor, khususnya dari LPDP dan Fulbright Aminef ya. Hari ini sesi akan dipandu oleh Ibu Berliana dari LPDP. Saya persilakan Ibu Berliana. Baik, terima kasih Dr. Ari. Selamat pagi, menjelang siang teman-teman di Indonesia, dan juga selamat malam untuk teman-teman di Amerika Serikat. Terima kasih pertama-tama kami sampaikan kepada Adikbud USA yang sudah rutin menyelenggarakan kegiatan ini dan juga melibatkan LPDP untuk support kegiatan ini supaya teman-teman di Indonesia maupun di Amerika banyak yang bisa saling memotivasi satu sama lain untuk meraih pendidikan tinggi terbaik dunia. Lalu selanjutnya kami dari LPDP juga akan menyampaikan beberapa informasi yang mungkin perlu untuk Bapak Ibu atau rekan-rekan ketahui jika ingin melanjutkan studi dengan beasiswa LPDP. Tadi sudah ada Bapak Taufik, Ibu Neti, dan juga Bapak Laurentius yang sudah menyampaikan tentang beasiswa, dan tadi salah satunya ada Bapak Laurentius dari LPDP. Ini di sini saya akan melengkapi beberapa informasi yang mungkin tadi juga sempat disampaikan oleh Bapak Wisnu selaku Direktur dari Fasilitasi Riset. Izin saya share screen. Jadi LPDP ini merupakan sebuah institusi secara resmi berada di bawah Kementerian Keuangan, tapi secara strategisnya itu kita berada di naungan 4 kementerian, yaitu Kemdikbudristek, BRIN, Kemenak, dan juga Kemenkeu. Dan LPDP sudah ada sejak tahun 2013, dan LPDP memperoleh amanah untuk mengelola dana abadi pendidikan, dan mulai tahun 2020 kami juga memperoleh amanah untuk mengelola dana abadi penelitian, dana abadi perguruan tinggi, dan juga dana abadi kebudayaan.
Untuk program Native LPDP sendiri, itu ada program beasiswa dan juga pendanaan riset, dan LPDP juga berkolaborasi dengan beberapa kementerian yang menjadi Dewan Penyantun LPDP, yaitu dengan Kemdikbud, untuk beberapa program degree maupun non-degree. Untuk program degree-nya, seperti yang mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui, itu ada program beasiswa pendidikan Indonesia, non-degree-nya itu banyak menyasar ke teman-teman yang S1 atau SMA, itu ada beasiswa Indonesia Maju, ada program kampus mengajar, program, dan beberapa program lainnya yang sifatnya non-degree. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ingin lanjut studi ke Amerika, salah satu jenis beasiswa yang bisa teman-teman coba itu adalah LPDP. Jadi LPDP ini memberikan beasiswa ke berbagai perguruan tinggi terbaik baik di dalam negeri maupun luar negeri. Amerika juga merupakan salah satu negara tujuan favorit bagi teman-teman awardee LPDP untuk melanjutkan studi. Nah, ketika teman-teman mau melanjutkan studi dengan LPDP, itu sebenarnya ada beberapa jalur ya. Jadi kalau misalkan seperti sebuah rumah, untuk masuk ke rumah itu teman-teman bisa memasuki 3 gerbang utama. Nah, di dalam gerbang itu ada beberapa pintu kecil. Silakan teman-teman masuk dari gerbang mana yang dirasa paling sesuai. Jadi satu orang bisa masuk ke beberapa gerbang atau beberapa pintu, tapi ketika akhirnya mendaftar itu harus memilih salah satunya. Nah, di sini mungkin saya berikan sedikit gambaran seperti apa sih jenis-jenis beasiswa yang ada. Jadi kalau beasiswa yang terbuka untuk masyarakat umum, siapapun bisa mendaftar, itu namanya beasiswa umum. Dan kita programnya ada beasiswa reguler, itu terbuka untuk semua masyarakat Indonesia, tapi ini memang paling kompetitif dengan persyaratan usia dan juga persyaratan IP yang cukup ketat kalau dibanding jenis beasiswa lainnya. Untuk detailnya itu nanti bisa dicek di website. Untuk IPK-nya kurang lebih kalau teman-teman mau lanjut dari sarjana ke magister minimalnya 3, kalau dilanjut dari magister ke doktoral itu minimalnya 3,25, dan untuk persyaratan bahasanya kalau menggunakan TOEFL IBT itu kalau ke luar negeri 97, kalau menggunakan IELTS itu 6,5, dan ada juga beberapa persyaratan lainnya itu untuk teman-teman yang ke dalam negeri. Untuk magister dan doktor juga kita bedakan, itu tiap jenis beasiswa itu berbeda persyaratannya, baik itu standar bahasa, persyaratan IPK, persyaratan, dan beberapa dokumen pendukung lainnya, karena kita menyesuaikan masing-masing karakter dari pendaftar jenis-jenis beasiswa tersebut. Nah, kembali lagi, kalau yang beasiswa umum, ini ada beasiswa reguler, ini terbuka buat siapapun, seluruh masyarakat Indonesia, tapi memang paling kompetitif. Lalu ada beasiswa PTUD. PTUD ini mirip dengan umum, cuma bedanya ini hanya menyasar ke 25 perguruan tinggi terbaik dunia. Dan syaratnya teman-teman kalau mau lanjut daftar di PTUD itu harus memiliki unconditional LOA atau surat yang menunjukkan bahwa teman-teman sudah diterima di kampus itu dan sesuai dengan ketentuan LPDP. Ketentuannya itu meliputi kampusnya, itu ada daftarnya lengkap di website. Untuk PTUD itu khusus untuk 25 kampus terbaik dunia, tapi untuk jenis beasiswa lainnya ada yang 200 kampus terbaik, 300 kampus terbaik, sampai 400 kampus terbaik. Lalu untuk beasiswa co-funding ini sebenarnya mirip, secara garis besar mirip dengan reguler, cuma perbedaannya adalah untuk pendanaannya itu bisa disupport oleh teman-teman juga. Jadi kalau misalkan teman-teman memiliki kondisi perekonomian yang dirasa baik dan bisa mendanai programnya, cuma masih membutuhkan dukungan, bisa juga daftar di beasiswa co-funding. Itu pilihannya 2. Yang pertama, teman-teman membayarkan biaya yang akademik, itu termasuk tuition fee, pendaftaran, riset, dan segala macam yang terkait akademik, itu teman-teman biaya sendiri. Lalu biaya hidupnya, biaya pendukungnya, seperti transport, biaya hidup, settlement allowance itu dibayar LPDP, atau sebaliknya, biaya akademiknya dibayar LPDP, lalu biaya pendukungnya itu dibayar teman-teman. Jadi opsinya hanya 2 itu saja. Lalu yang kedua itu adalah beasiswa targeted. Mungkin beasiswa afirmasi dulu. Jadi ketika pertama kali memang kita membuka itu hanya beasiswa umum, namun kami menyadari bahwa memang tidak semua teman-teman kita itu bisa diberikan persyaratan yang sama ya. Jadi kita memang ingin memberikan kesempatan yang sama baiknya untuk teman-teman yang mungkin less privilege. Ada teman-teman yang kondisi perekonomiannya mungkin kurang baik ketika tumbuh. Jadi akses informasi, akses pendidikan itu sangat terbatas.
termasuk juga teman-teman yang ada di daerah tertinggal, seperti teman-teman yang ada di Papua, Indonesia Timur, ada juga teman-teman dari penyandang disabilitas. Jadi kami memberikan kesempatan yang baik untuk teman-teman dari golongan afirmasi ini untuk mendaftar beasiswa LPDP dengan kita memberikan beberapa relaksasi persyaratan. Relaksasinya itu ada yang di IPK, ada yang di persyaratan bahasa, itu tergantung dari jenis beasiswa afirmasinya. Kalau seperti beasiswa putra-putri Papua, itu karena biasanya di sana untuk bahasa susah ya untuk mengikuti tes bahasa, kita tidak mensyaratkan. Tapi untuk daerah afirmasi kita bisa memperkenankan sertifikat Duolingo, sedangkan untuk jenis yang lainnya itu tidak diperkenankan, hanya diperkenankan IBT dan juga IELTS, TOEFL IBT dan juga IELTS, seperti itu. Lalu beasiswa prasejahtera juga ini untuk teman-teman ini tidak tergantung daerahnya, dari seluruh daerah Indonesia bisa asal memenuhi kategori prasejahtera. Nah, prasejahtera ini kalau sekarang kita merujuk ke Kementerian Sosial. Jadi kalau misalkan data orang tua teman-teman atau data teman-teman berada di data penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial, maka teman-teman berhak untuk mendaftar di jalur beasiswa prasejahtera. Lalu untuk beasiswa penyandang disabilitas juga saat ini kita bukan hanya membuka untuk teman-teman yang disabilitas fisik saja, tapi termasuk juga disabilitas mental. Itu nanti dinyatakan dengan surat dari dokter. Lalu selanjutnya ada beasiswa targeted. Nah, beasiswa ini diperuntukkan untuk teman-teman yang rencana kontribusi pasca studinya itu sudah spesifik, di mana seperti teman-teman yang mendaftar di beasiswa kewirausahaan. Ini ketika mendaftar memang mereka sudah memiliki bisnis ataupun memiliki perencanaan bisnis yang baik, jadi ketika kembali memang mereka akan berkecimpung di sektor bisnis dan memperkuat kewirausahaan di Indonesia. Lalu termasuk juga ada beasiswa PNS TNI Polri, seperti Mas Laurentius mungkin, itu juga diperuntukkan untuk teman-teman yang berasal dari PNS TNI Polri tersebut, karena biasanya mereka memiliki ikatan dinas, jadi setelah lulus dari studi, itu mereka sudah spesifik mengabdinya di sektor apa. Lalu termasuk juga beasiswa dokter spesialis, ini kita bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk mengoptimalkan pemerataan atau penguatan SDM dari tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis di Indonesia. Ada juga beasiswa pendidikan kader ulama dan juga perempuan, kita bekerja sama dengan Masjid Istiqlal untuk memperkuat pemuka agama dengan berbagai pengetahuan yang akan mendukung dari kader ulama, baik laki-laki maupun perempuan, dan juga Indonesia tentunya. Harapannya sih ke depan bukan hanya pemuka agama dari agama Islam, tapi pemuka agama lainnya juga akan kita buka. Nah, selanjutnya, nah ini yang penting, kalau misalkan teman-teman ingin mendaftar beasiswa LPDP, itu sebentar lagi kita akan buka di tahap 2, yaitu di tanggal 4 Juli sampai 5 Agustus. Saat ini masih berlangsung seleksi substansi yang insya Allah akan kita umumkan di 4 Juli. Jadi kalau teman-teman ingin mendaftar beasiswa LPDP dan rencana untuk berangkat di tahun depan, itu bisa mendaftar di tahap 2. Kenapa tidak diperkenankan untuk mendaftar tahun ini? Karena untuk proses seleksinya sendiri tidak diperkenankan untuk studinya di tahun ini, karena prosesnya sendiri seperti bisa kita lihat di sini, itu baru selesai di tanggal 11 November. Setelah itu juga kan ada banyak proses yang harus dilalui, seperti proses di LPDP-nya, surat pernyataan, surat perjanjian, termasuk juga pengurusan visa, pengurusan ke kampus tujuan, dan berbagai hal lainnya. Jadi memang kami mensyaratkan idealnya memang mungkin ada spare waktu 2-3 bulan untuk menyiapkan itu. Itu pun 2-3 bulan itu sudah sangat mepet sekali ya. Jadi paling cepat itu kami rekomendasikan untuk teman-teman yang daftar di tahap 2, paling cepat boleh kuliah mulai intake-nya itu di Januari 2023. Nah, kalau ikut seleksi LPDP, kalau mendaftar LPDP, itu teman-teman akan mengikuti 3 tahap seleksi. Yang warna kuning ini bisa dilihat, ada seleksi administrasi, seleksi bakat skolastik, dan juga seleksi substansi. Semua pendaftaran LPDP itu dilakukan secara online melalui website LPDP di lpdp.kemenq.go.id. Nanti informasi jadwal seleksi, informasi pengumuman itu juga akan disampaikan di sana. Nah, seleksi administrasi itu kami melihat syarat administratif selama semua dokumen lengkap dan memenuhi standar minimal itu insya Allah lulus. Kalau di seleksi bakat skolastik itu kita bekerja sama dengan Kemdikbud untuk melaksanakan tes mirip seperti tes TPA, tapi dilakukan secara online. Itu ada tes verbal,
problem solving, dan apa satu lagi saya lupa, nanti mungkin saya sampaikan kalau sudah nemu. Satu lagi saya lupa, ada verbal, kuantitatif, dan juga problem solving. Lalu yang ketiga itu ada seleksi substansi. Seleksi substansi ini wawancara. Nah, yang spesial di tahun ini, teman-teman yang sudah punya unconditional LOA dari kampus tujuan LPDP dan juga memenuhi ketentuan LPDP untuk indeks studinya, itu teman-teman bisa skip 1 tahap seleksi. Jadi yang tadinya harus ikut 3 tahap seleksi, teman-teman bisa skip dari seleksi administrasi langsung lanjut ke seleksi substansi. Nah, ini kebijakan ini belum pernah ada di tahun-tahun sebelumnya, jadi selagi ada dan memungkinkan, dan teman-teman sudah punya LOA atau masih memungkinkan untuk mengupayakan unconditional LOA, akan lebih baik dicoba, karena teman-teman cukup mengikuti 2 tahap seleksi saja. Itu. Untuk komponen beasiswa LPDP itu kita full scholarship, mendanai seluruh kebutuhan teman-teman untuk studi, dari yang kebutuhan untuk pendidikan, dana pendaftaran, dana SPP atau tuition fee, kita akan juga memberikan tunjangan buku, kita berikan setiap tahun, kita memberikan dana bantuan penelitian untuk tesis atau disertasi. Kalau teman-teman menjadi speaker di international conference juga akan kita support transport dan akomodasinya. Lalu kalau teman-teman mempublikasikan jurnalnya di yang bereputasi internasional juga kita akan memberikan insentif. Lalu dana pendukung itu mencakup dana hidup bulanan, living allowance, ini kita berikan beragam, berbeda-beda setiap negara, bahkan setiap kota. Biasanya ibu kota negara itu lebih besar karena kebutuhan hidup atau biaya hidupnya lebih tinggi. Itu kita kaji setiap tahun apakah perlu penyesuaian atau tidak dari biaya hidup yang dibutuhkan. Kita juga memberikan dana transportasi untuk berangkat dan pulang dari rumah teman-teman sampai tempat studi di sana. Kita juga memberikan aplikasi visa atau residence permit. Kita juga memberikan asuransi kesehatan, dana kedatangan, settlement allowance, karena biasanya pertama kali teman-teman merantau itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau pemenuhan kebutuhan akademik itu membutuhkan biaya yang tinggi. Jadi kita memberikan settlement allowance sebesar 2 kali living allowance. Untuk teman-teman yang doktoral, kita juga bisa memberikan tunjangan keluarga maksimal 2 tanggungan, besarnya 25% dari penerima utama. Kita memberikan dana keadaan darurat juga, dan juga khusus untuk teman-teman afirmasi, karena mereka diberikan relaksasi persyaratan bahasa, kita memberikan kesempatan mereka untuk mengikuti pengayaan bahasa. Jadi supaya gap antara kemampuan bahasa dia dengan standar di kampus yang ingin dia tuju itu bisa dipenuhi. Lamanya pengayaan bahasa ini beragam, bisa dari 3 bulan sampai 12 bulan, tergantung seberapa jauh atau seberapa kemampuan yang bisa ditingkatkan untuk IELTS atau TOEFL-nya. Seperti itu. Lalu biaya pendukung juga kita berikan untuk teman-teman yang disabilitas, karena banyak juga teman-teman disabilitas yang untuk aktivitas sehari-hari itu butuh bantuan dari pendamping, baik itu keluarga atau memang pendamping keluarga, istri, suami, atau pendamping yang memang bertugas untuk mendampingi beliau. Kita akan mendanai transportasi, asuransi kesehatan, visa, lalu kita juga biaya pendukung lainnya termasuk tunjangan keluarga. Lalu, nah ini mungkin kalau ada teman-teman yang sudah sempat ikut seleksi lalu mau mendaftar lagi, itu diperkenankan. Jadi kalau teman-teman gagalnya di seleksi sebelum seleksi wawancara, itu bisa langsung mendaftar di tahun ini juga. Tapi kalau misalkan teman-teman gagal di seleksi wawancara, maka baru diperkenankan untuk mendaftar lagi itu di tahun depan. Ada juga yang tidak diperkenankan sama sekali mendaftar lagi, itu untuk teman-teman yang gagal seleksinya, itu ketahuan memalsukan dokumen, karena memang kita wajib menjunjung tinggi integritas. Jadi kalau misalkan teman-teman ternyata diketahui memalsukan dokumen, maka kita akan lock dan blacklist sehingga teman-teman tidak bisa mendaftar lagi seumur hidup. Seperti itu. Jadi mohon perhatian supaya kami tidak ingin hal ini bisa terjadi, karena ini juga merupakan uang dari pemerintah Indonesia, berasal dari rakyat yang kita investasikan. Jadi harapannya uang ini bisa optimal dan kembali lagi memberikan sumbangsi yang baik juga untuk Indonesia. Lalu seperti yang tadi saya sampaikan, ada keistimewaan untuk teman-teman yang punya unconditional LOA. Lalu untuk teman-teman yang dari PNS TNI Polri, kalau dulu itu surat minimal dari eselon 2-nya hanya diperuntukkan kalau daftar PNS TNI Polri, tapi kalau sekarang teman-teman PNS TNI Polri diperkenankan untuk mendaftar program apapun, namun syaratnya memang wajib surat rekomendasi atau surat usulan dari pejabat minimal setingkat eselon 2.
Lalu untuk penyetaraan ijazah bagi teman-teman yang mungkin yang di sini yang sudah studi di luar negeri lalu mau lanjut lagi ke luar negeri, kalau dulu self assessment di Scolaro, kalau sekarang itu wajib melakukan penyetaraan ijazah dan konversi IPK dari Kemdikbud. Kurang lebih seperti itu. Kalau yang lainnya mungkin sifatnya lebih ke teknis, bisa teman-teman baca. Lalu ini juga yang perlu di-highlight dari program LPDP adalah kami ingin teman-teman yang sudah selesai studi itu langsung kembali ke Indonesia, mengabdi, dan kembali secara fisik ada di Indonesia. Minimal itu 2N+1, N itu adalah lama masa studi. Jadi kalau misalkan teman-teman studi magisternya 2 tahun, berarti paling tidak setelah studi itu harus langsung kembali ke Indonesia selama 5 tahun. Lalu kalau doktoral maksimal itu kan 4 tahun, jadi kalau setelah doktoral paling tidak stay di Indonesia itu 9 tahun. Dimungkinkan untuk teman-teman misalkan ada beberapa keperluan yang memaksa teman-teman di sana, misalkan teman-teman ingin internship atau bekerja di sana, itu masih memungkinkan dengan syarat memperoleh izin dari Direksi LPDP. Jadi harus menyampaikan pengajuan, dan kalaupun disetujui itu maksimal hanya 1 tahun. Dan kalau misalkan teman-teman yang sudah selesai studi dan ingin lanjut studi lagi di luar negeri juga diperkenankan dengan syarat menyampaikan izin juga ke LPDP, seperti itu. LPDP juga bekerja sama dengan Ditjen Imigrasi khususnya untuk penelusuran alumni-alumni yang tidak memenuhi kewajiban kembali ke Indonesia. Kurang lebih seperti itu, jadi mungkin nanti kalau ada yang ingin bertanya bisa disampaikan di kolom chat atau secara langsung, atau kalau misal nanti baru terpikirkan nanti setelah sesi ini selesai, teman-teman juga bisa menghubungi call center LPDP 24 jam di 15652, atau bisa juga kalau lebih suka sosmed, juga bisa menghubungi kanal-kanal sosial media LPDP karena kita sudah ada teman-teman yang standby di sana untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Terima kasih, kami kembalikan ke Dr. Ari. Terima kasih, Ibu Berliana. Oke, kita akan mendengarkan, sebelum kita lanjutkan, mendengarkan jingle dari Bianca. Silakan. Bianca. Terima kasih. Kita sudah bersama-sama mendengarkan paparan dari sponsor hari ini, meskipun ada 2 lembaga hari ini disampaikan oleh LPDP. Keywords-nya adalah very generous, ya, karena seingat saya LPDP lah yang paling komponen yang didanai paling banyak, ya. Seperti yang afirmasi. Seingat saya dulu tidak ada ya beasiswa ke luar negeri untuk afirmasi. Saya pernah menjadi reviewer regional panel menyeleksi International Fellowship Program dalam Ford Foundation, dan targetnya sama persis yang tadi disampaikan dalam program funding yang afirmasi, dan selama ini belum ada. Misalnya itu dulu juga belum ada. Yang kita kenal dulu hanya yang umum, dan karena itu mudah-mudahan seluruh peserta yang mengikuti webinar hari ini dan ingin melamar, ya saya kira ini program yang sangat bagus. Ya, ada 3 jalur funding yang tadi bisa di-apply, 1 untuk afirmasi, yang kedua untuk targeted, dan yang ketiga adalah yang umum. Saya kira itu ya. Mungkin di acara tidak, mohon maaf Ibu Berliana, kelihatannya kita tidak diberi kesempatan untuk ya dengan sponsor sesuai dengan pertanyaan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Berliana, bisa menghubungi call center yang 24 jam siap menjawab semua pertanyaan. Bisa memanfaatkan dana yang sangat bagus ini, ya. Mudah-mudahan ke depan akan banyak teman-teman kita yang akan apply ke masters dan doktoral program yang esensinya adalah di dana ini dimaksudkan seperti sambutan Bapak Wisnu Sunarso tadi, meningkatkan global competitiveness kita dalam world class university. Saya kira itu ya. Kemudian untuk closing, saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa seluruh peserta webinar hari ini diminta untuk mengisi link evaluasi yang nanti akan disampaikan di dalam chat room. Ya. Dan,
berikutnya adalah bahwa sesi hari ini adalah sesi Bianca ke-40 dalam tema politik, global security, and cybercrime. Bianca berikutnya, sesi 41, maaf, Bianca 41 akan berbicara dari aspek animal science. Jadi di luar hari ini akan ada Bianca 41 yang akan fokus di bidang animal science. Sebagai moderator pada sesi hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada, sebelum kita sesi foto bersama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Duta Besar kita, His Excellency Mr. Roslani, MBA, yang pada hari ini dan secara khusus melalui Ibu Atasnya Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar kita di Washington, Profesor Poppy Rufaidah, dan khususnya adalah tim panitia yang sudah memfasilitasi webinar kita siang ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada wakil dari 3 universitas, yaitu Dr. Gajala dari Bowling Green University, Profesor Hinoyosa dari Arizona State University, juga Dr. Krahulik dari New York University. Wabil khusus saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Taufik dari Bowling Green University, Ibu Neti Herawati dari Arizona State University yang dua-duanya merupakan penerima beasiswa dari Fulbright Aminef, dan Mas Laurentius Indradewa yang dari New York University yang menerima beasiswa LPDP. Appreciate for your, and we pray that you will pass and graduate soon so you can come back to Indonesia and use your knowledge to foster our competitiveness as a nation. Terima kasih, saya kira itu saja, dan kalau ada kesalahan dari saya di dalam moderatori sesi Bianca 40 tentang politik, global security, dan cybercrime, ada kekurangan dari saya minta maaf. Selamat siang untuk waktu Indonesia dan selamat menjelang tengah malam untuk waktu United States. Terima kasih, selamat pagi dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada panitia silakan, akan ada sesi foto bersama. Mohon jangan meninggalkan ruang dulu, akan ada sesi foto bersama. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Moderator. Kepada seluruh peserta diharapkan untuk on kamera. Kita akan bersiap untuk foto bersama. Di sini ada 4 screen, mulai dari screen yang pertama. Bersiap untuk foto, 1, 2, 3. Selanjutnya, screen kedua. Bersiap untuk foto. 1, 2, 3. Baik, screen 3. 1, 2, 3. Screen 4. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih untuk penyelenggara. Mohon izin pamit dari Zoom. Sampai bertemu lagi di sesi. Ibu Neti, kita segera akan kontak ya, Bu Neti. Ya, Mas Laurentius.